بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم النبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو دوست تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ براڈ کو ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ یہ براڈ دیگر دوستوں تک بھی پہنچ جائے، اور اگر کوئی قادیانی یا مرزئی ہے تو وہ لائیو کال کر کے جناب ہم سے مکالمہ کر سکیں اور اپنا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہاں ڈسکس کر سکیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ مفتی صاحب، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، نانا ابو کی طبیعت کے لیے دعا فرمائیے گا، ان کی اللہ طبیعت پاک آپ کے نانا ابو کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ۔ اچھا کاظمی بھائی، کوئی بات کریں گے آپ؟ مفتی صاحب ایک بات آپ سے کرنی تھی۔ جی جی ضرور۔ مفتی صاحب وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک شعر ہے نا، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، اچھا یہ شعر تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا نا، ان کے شان بیان کی تھی، تو یہ مرزئی جو ہے نا اس پہ دجل کر رہے ہیں کہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نعوذ باللہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ابھی آج کی بات ہے، وہ ایک ہماری سسٹر وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ان سے فتویٰ مانگ لیا کہ جی وہ آپ فتویٰ لگاؤ کہ ایسی بات کرنے والا دجال کذاب ہے۔ تو اب ظاہر ہے انہوں نے پڑھا نہیں تھا، اور ایسے لوگوں کو جانا بھی نہیں چاہیے ایسی براڈوں پہ جب کچھ علم ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیوں خام خواب مرزیوں سے مناظرے کرتے ہو جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ انہوں نے کہہ دیا جی وہ جی پیر مہر علی صاحب بھی دجال کذاب ہے، مرزا صاحب بھی دجال کذاب ہے۔ تو اچھا مفتی صاحب اس پہ کچھ بات آپ کریں کہ اس شعر پہ جو پیر صاحب نے جو بات کی تھی وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے شعر پڑھا نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو یہ بات ہی نہیں کرتی وہاں پہ۔ تو اس پہ اگر آپ کچھ بات کریں۔ اچھا، یہ کون سا قادیانی کر رہے ہیں؟ یہ اعظم سیفی مرزئی تھا میرے خیال سے، اس نے یہ بات کی تھی، یا جری اللہ تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ میں نے وائس ریکارڈنگ سنی تھی، کسی نے کی تھی، اب یہ کون تھا یہ آئیڈیا، لیکن یہ بات ہوئی ہے آج یا کل ہوئی ہے، یہ مجھے دوستوں نے بھی بتایا ہے اور کہ یہ بات ہوئی ہے، اور آپ آج ایسا اس کر کو اس لیں نے کہ فتویٰ ان لگایا۔ کو میری طرف سے مکالمے کا مناظرے کا چیلنج کر دیں، اچھا اسی مفتی صاحب وہ موضوع آئیں کے گے اوپر نہیں؟ مناظرے کا مکالمے کا چیلنج کر دیں، انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے، گفتگو جو ہے وہ مفتی مبشر شاہ کرے گا، تو جگہ بتاؤ، ٹائم بتاؤ، کس ٹائم مناظرہ کرنا ہے۔ بالکل انشاءاللہ۔ میں ویسے تو آپ کے نام سے ہی گھبراتے ہیں وہ لوگ، وہ تو مجھے بھی ریموو کر دیں گے جب آپ کا نام میں لوں گا، لیکن میں ایک کام کرتا ہوں، میں ایک پوسٹر بنا دیتا ہوں کہ سارے مرزیوں کو چیلنج ہے مفتی صاحب کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یوٹیوب کے اوپر بھی ابھی ہم لائیو چل رہے ہیں، جو دوست یوٹیوب پہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے چیک کریں کہ وائس یوٹیوب پہ کلیئر ہے، یوٹیوب پہ وائس کلیئر آ رہی ہے، کمنٹ کے اندر بتائیے گا۔ حبیب بھائی بھی آ گئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا صاحب، کیا حال ہے جی؟ سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ پاک دا بڑا کرم، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی نظر شفقت ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں جی، یہ ہماری جو براڈ ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ہم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، واز ایف پتہ نہیں کیا لکھا ہے،
حسن بھائی کی آ رہی ہے میسج آیا جی کہ وائس اوکے ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ جی، بڑی مہربانی۔ اچھا جی حبیب صاحب پارٹی شروع کریں پھر؟ جی جی میں بے شک شروع کریں حضور۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مرزا غلام قادیانی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم بھی میں ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہوں اور امام مہدی بھی میں ہوں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے کے سارے میں ہوں۔ شاہ رخ قادیانی مربی صاحب تشریف لائے ہیں جی۔ مربی صاحب جی، مربی جی علامہ صاحب جی، علامہ صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ پچھلی براڈ میں دوڑے کیوں تھے پہلے تو یہ بتائیں۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے تو میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں جو میرے دماغ میں آتا ہے، جو میرا سوال ہوتا ہے نا، تو اگر نہیں انسان پہلے اس تو پہ یہ نہ رہے تو چھوڑ اس کا دیں، ساری فائدہ باتیں کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سے میں نے ابھی بات نہیں کرنی، آپ مجھے یہ بتائیں دوڑے کیوں تھے آپ پچھلی براڈ؟ آج اچھی خاصی گفتگو ہو رہی تھی اور ایک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ دوڑے کیوں تھے؟ آپ یہ بتائیں، بس چھوڑیں۔ نہیں، یہ اس دن کی بات کر رہے ہیں، یہ کب کی دوبارہ کی بات کر رہے ہیں؟ کہ اس دن آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ ہاں تو میں بھی اسی دن کی بات ہی کر رہا ہوں نا، تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں، تو میں نے کیوں دوڑے سیالوی تھے صاحب سے آپ؟ بات آپ اسٹارٹ سے کی۔ ہم نے جب پوچھا تھا کہ مرزا یار آپ غلام سے ڈر گیا قادیانی، تھا، دیکھیں نا آپ سے ڈر میں گیا نے تھا، وہی بات صحیح ہے۔ آج بھی پوچھنی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کبھی کبھی زنا کرتا تھا۔ یہ مرزا غلام قادیانی دیکھیں کے میری بات بیٹے نے سن لیں، اپنی بات تو سن لینا، بات بات سن تو لیں۔ سن لینا۔ نہیں، مرزا قادیانی کے ایسا بیٹے کرے نے کہ پھر اپنی بات کتاب میں نہیں ہو لکھی ہے، سکتی۔ اس کا بات جواب سن دیے لیں، بغیر آپ دوڑے کیوں تھے؟ آپ دوڑے کیوں تھے؟ بات تو سن لینا، ایسی بات نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں تو آپ کے ساتھ 5-10 منٹ اچھی بات ہو، تو جس بھئی کا ایسی بات آپ کیوں کو نہ بھی کریں؟ مزہ ہے بتائیے بیٹھنے کوئی کا، وجہ بتائیے صحیح ہے۔ کیوں نہ کریں، ایسی بات نہ کریں۔ دیکھیں پھر جو ہے نا، میں بھی جواب دوں گا، اس کا فائدہ کوئی کوئی بات نہیں نہیں، ہے، آپ جواب ٹھیک ہے؟ دیں نا، ہم جواب کے لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا نہیں، پھر ہوں۔ جواب جس طرح بنتا ہے پھر میں اس طرح دوں گا بھائی نا، تو اس کا جیسا ہی فائدہ دیں، کوئی نہیں ہے، جو ٹھیک آپ ہے؟ کے نزدیک جواب دیکھیں بنتا ہے میری نا بات جواب دیں۔ سنیں یار، آپ بات نہیں کرنے دیتے، یہ غلط بات ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے جی، آپ کے جو بزرگ ہیں نا، میں نبیوں کی بات نہیں کر رہا، جو آپ کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، عالم دین گزر چکے ہیں، تو آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم بھی مرزا صاحب کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تو ادھر بدتمیزی ہو، فائدہ کوئی نہیں ہے، کبھی اچھے انداز میں بھی 5-10 منٹ بات اچھا ہونی شاہ رخ چاہیے، صاحب ذرا ٹھیک ہے؟ رکیے گا، تھوڑی دیر رکیے گا۔ یوٹیوب والے ذرا بتائیے گا یہ شاہ رخ صاحب کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ شاہ رخ صاحب ابھی ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کی وائس آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ ذرا کمنٹ کر کے ذرا جلدی جلدی بتائیے، تاکہ پھر یہ شاہ رخ صاحب جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، احمدی ہیں جن کو ہم قادیانی مرزئی کہتے ہیں، تو ان سے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، تو وائس آ رہی ہے؟ ذرا جلدی جلدی بتائیے گا بھائی میرے۔ اچھا جی شاہ رخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہو، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں ابھی سکرین شیئر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ یہ اصل حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے خطبات محمود ہے، صفحہ 534 ہے اور سال ہے 1938۔ لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ اب مجھے بتائیے کہ آپ یہ وہی بات ہے کہ جو آپ چھوڑ کے بھاگے تھے، آیا یہ کیا بات میں نے اپنی طرف سے کی ہے؟ ذرا جی اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ جی
دیکھیں علامہ صاحب، میں سب سے پہلے جا رہا تھا تو آپ کل ایک لڑکے کے ساتھ میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، میں نے کال بھی دوسری بروڈ پہ ڈالی تو آپ نے مجھے پک نہیں کیا، تو آپ وہ حوالہ پیش کر رہے تھے جہاں لکھا تھا تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو آپ سمجھ گئے آگے اس کے جو الفاظ لکھے تھے، تو اس کے ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرے صفحے کی پہ کچھ عبارتیں ہیں، تو میں ان کا موقف بیان کرنا چاہ رہا تھا، تو اگر پہلے وہ کر لیں تو بہتر ہے۔ کوئی نہیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا اس کا جواب بعد میں دیں گے آپ؟ ہاں میں جواب سارے دوں گا، یہ نہیں ہے میں جواب نہیں دوں گا، جواب سارے دیں گے، وہ پرابلم نہیں ہے، اصل میں وہ بات بہت ضروری تھی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، میں نا وہ حوالہ ذرا نکال لوں، ایک صفحہ، ہاں ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرا صفحے پہ نا میں اس پہ بات کرنی ہے۔ حوالہ نکال لینے دیں مجھے ذرا، ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، چلیں نکالیں میں ویٹ کرتا ہوں۔ تاکہ بات ساری جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ یہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، یہ والی ہے نا؟ جی اسے ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرا صفحہ نکال لیں۔ اچھا جی ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں ذرا یہ نا میرا ٹھہر جائیں ذرا تھوڑا سا، یہ تھی روحانی خزائن تھی، جلد 22 صفحہ 87 ہے، مجھے اوریجنل پی ڈی ایف نکالنے دے ذرا، جلد 22، ٹھیک ہے؟ اچھا جی یہ ہم پی ڈی ایف نکالنے لگے ہیں، اور جلد 22 اور اس کا صفحہ تھا 87، ٹھیک ہے۔ چلے جی ٹھیک ہو گیا، یہ جلد 22 آ گئی ہے، صفحہ 87 آ گیا ہے، تو آگے جانا ہے؟ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے نا اسے ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرے صفحے پہ بات کرنی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، ایک صفحہ پیچھے سے شروع کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں اصل موقف جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا، تو جو آپ نے بیان کیا ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرے پہ ہے، اس پہ موقف ہے۔ ایک صفحہ آگے سے پڑھو، ایک صفحہ پیچھے سے پڑھو۔ نہیں آج میری زندگی کا انداز بہت مختلف ہے، آپ اس کو سامنے لے کے آئیں، اس پہ ہاں اس پہ سارا موقف ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مرزا صاحب بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس پہ سامنے موقف ہے۔ صفحہ جو ہے نا وہ 87 نہیں بلکہ 88 ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جو آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے جو پڑھ رہے تھے نا، تو وہ آپ کو صفحہ پتہ ہی ہے، تو ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرے پہ بات کرنا بتا چاہ رہے دینا۔ ہیں۔ ہاں وہ 87 پہ تھا، تو پھر آپ نے جو ہے نا تو 89 پہ جانا ہے، چلیں جی ایک صفحہ چھوڑ کے دوسرے پہ۔ اچھا ایک صفحہ چھوڑ کے آگے جانا ہے۔ جی یہ دیکھیں میں ذرا لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ہماری مطلوبہ عبارت یہ والی تھی کہ ذرا چھوٹا کریں نا، اس کو اسکرین کو ذرا چھوٹا کریں پورا، ایک منٹ درمیان میں سمجھ جائے گی نا کہ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یہی ہے نا؟ یہ صفحہ 87 ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس پورے صفحے کو چھوڑ دیں؟ ہاں اس کو چھوڑ دیں اور 89 پہ چلے جائیں۔ یہ صفحہ 88 کے اوپر آ گئی ہیں، یہ صفحہ 88 اس کو بھی چھوڑ دیں؟ ہاں 89 پہ چلے جائیں۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ کے آگے جانا ہے؟ اچھا جی یار 89 پہ ٹو دا پوائنٹ ہے یار، کیا کر رہے ہیں؟ اس کا فائدہ کوئی نہیں، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ یہ صفحہ 89 پہ آ گئے ہیں، اس کو شروع سے پڑھیں گے کہ بیچ میں سے کہیں سے پڑھنا ہے؟ یار یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے وہ۔ اچھا یہ 89 ہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، یہ دیکھیں 89 اتنا بڑا لکھا ہوا ہے۔ پھر 88 پہ آ جائیں۔
यार आप मेरी उठक बैठक करवा रहे हैं, आगे जाएं पीछे जाएं, वो आगे जाएं पीछे असल में जाएं। असल में बात पता है क्या है? असल में बात अच्छा पता है इसी क्या है? सफे पर ना बात करें, मिर्जा साहब फरमाते हैं अंता ओ मिन्नी की यार, मंजिलाती इस तौहीदी, पे भी कर लेते कि हैं यार, वो मैं कहते कह रहा हैं हूँ कि इसी मेरा पे भी खुदा कर मुझे लेते कहता हैं है सारे। कि तू मेरी तौहीद की मंजिलत के ऊपर है, तो इसी पर ही ना बात कर लें। देखिए आप टू द पॉइंट उसको निकालें, क्या कर अंता रहे हैं मिन्नी यार? भी मंजिलाती वाला थी, ए मिर्जे का यानी तू मेरे बेटे की तरह है, तो क्या इस पर बात ना कर लें? मैं कह ये रहा हूँ सब सारे पे करेंगे, फायदा कोई मतलब नहीं है टाइम आपने खुद वेस्ट ये करने सफा का। निकलवाया है, ये सफा आपने खुद निकलवाया है, देख लें। यार आप गलत कर रहे हैं, भाई निकाल ही गलत गलत क्या, रहे हैं, आपने तो मैं खुद करूँ क्या निकलवाया है, ये यार? देख लें। मिर्जा साहब को यार क्या आप मौलवी खुदा साहब का, इसका फायदा कोई नहीं है, क्या मिर्जा इसका मिर्जा फायदा का कोई यानी नहीं है, को खुदा टाइम का वेस्ट बेटा ना मानते करें। हैं, खुदा का बेटा मानते हैं, वो तो ये कह रहे हैं जी देखें मेरे खुदा ने देखें मुझे बात वही करके सुने, कहा है कि तू मेरे जैसे बेटे की तरह है। जैसे मूसा सुहाग, आपका मूसा सुहाग खुदा की बीवी था ना, ये मैं नहीं नीचे भी चाह रहा, तर्जुमा भी तो ये लिखा है काम आप कि आगे लेके जा रहे हैं। देखें तू मुझसे भी मूसा मंजिला सुहाग मेरे भी तो फर्जंद बीवी के था ना। है, फर्जंद वो बेटा, आपका मूसा सुहाग तू पे मेरे बात करो, तू मूसा मेरे सुहाग बेटे पे की बात तरह है, करो। तू मेरे फर्जंद की मूसा तरह है। सुहाग कौन था? मूसा सुहाग कौन था? ये सफा आपने खुद निकलवाया है, मैंने नहीं, मूसा आपने खुद मूसा निकलवाया सुहाग है। पे बात करो ना, मूसा सुहाग पे कर लो। मैं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो निकालते नहीं हो और दूसरी अच्छा जी तरफ जा चलें रहे जी, हो, ये पिछले गलत सफे बात है। पिछले ये पिछले सफे पे ये ले, यहां से करेंगे बात। 88 है ये जी, ये मुझे करिए समझ बात। नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो ओ यार? भाई आपके सामने है, आप जो करवा रहे हैं मैं वही कर रहा हूं ना, आप खुद कहा है आपने कि 88 निकालें, आपके सामने है जी। किताब चेंज कर देते हो तो ओ यार कभी किताब कुछ नहीं है, चेंज कर रूहानी देते हो, कभी खजाइन कुछ कर जिल्द देते हो 22 यार। है, सफा 88 है, हकीकतुल वही है, ये देख लें आपके सामने है, कोई मैं आपके सामने कोई चलो द, उसी पे चले जाओ जो आप पढ़ रहे थे ना, अभी अभी उस पे उसी पे चले जाओ उसी नीचे। पे ही आ जाए, ये लें। चलो मिर्जा उसी साहब नहीं कहते हैं नहीं, मेरे खुदा ने जो मुझे कहा पहले है पहले अंता जो पहले मिन्नी पढ़ की रहे थे मंजिलाती वाला दी। यार, जो पहले पढ़ रहे थे उस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो लोगों को आप मौकफ गलत पेश करते यार हैं ना पता नहीं आप उसमें। चाहते क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही है। 87 पे आना चाह रहे हैं, सफा 87 पे। हाँ चलें, इसको पढ़ लें, इसको पढ़ चलें लें, शुरू से फिर पढ़े सारा पढ़ना है। हाँ जी सारा पढ़ना है, पूरा सफा पढ़ना जी है। जी, आप पढ़े हैं, आप आपके पढ़े ना, सामने मैं ये- सुन रहा हूँ। अच्छा जी, यार कहते आप हैं पढ़ और लें। तेरी सारी मुरादें तुझे दूंगा। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेरा खुदा मुझे कह रहा है कि मैं तेरी सारी मुरादें तुझे दूंगा। मिर्जा नहीं, साहब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, आगे चले। मिर्जा साहब के लिए नहीं है ये। यार मैं चले जो कह रहा हूँ चले आगे चले चलते पीछे हैं, बहस पीछे ना चले करें, जाते उसका फायदा हैं, कोई हम नहीं। सफा 86 पर आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जबकि मिर्जा कादियानी कहता है जी ये मेरे लिए है। सुने जरा, सुन लें यार, भाई, नाम सुन तमीज लेना, से क्या लें, मतलब है, नाम आप खुद तमीज कह से रहे हैं लें, ना। चलें चलें, नाम खुदा तमीज से लें, तेरे बकाया खैर है। खुदा तेरे सब काम दुरुस्त कर देगा। खुदा ते ये हाँ मिर्जा साहब ऊपर, हैं, ये तेरे से मुराद ओ मिर्जा यार साहब हैं। ऊपर क्या लिखा है, उसके साथ क्या लिखा है भाई यार, ये तो इस आप लोगों तेरे की से मुराद कौन मुनाफकत है ना। इस तेरे से यार, इस तेरे से मुराद क्या है? नबियों का सरदार है, देखे ना कौन ये क्या नबियों का करते हैं सरदार? यार, ऊपर से पढ़ तो भाई मुस्तफा नबियों का नबियों का सरदार कौन सरदार है, है? तो नबी ये क्या, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये तेरे तेरे से तो मिर्जा कादियानी मुराद है ना, ये होना चाहिए था कि ओ खुदा यार तेरे कैसे होता है, जब मैं बात करूंगा तो मेरे होगा या तेरे होगा? भाई अजीब बात बंदे हो यार, मिर्जा बात साहब अपने लिए तेरे लिख रहे हैं यार, भाई अजीब बंदे हो यार, कहाँ का सुने ना, मंतक ये है वही ये मिर्जा साहब के ऊपर वही नाज़िल हुई है, ये वो अपनी वही लिख रहे हैं ओ कि मेरे ऊपर ये मिर्जा वही। साहेब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिख रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लिख रहे। जब अरे अपने लिए लिखते तो वो मेरे लिखता, तेरे तो ना लिखता। ये मुनाफकत छोड़ दें, ये यहूदियों वाले काम जो है ना छोड़ दें, ऐसा ना किया करें, और नीचे से भी पढ़ें, ठीक है? आप लोगों को जो है ना गलत तलीम पेश करते हो, ठीक है? ये इस तेरे से मुराद कौन है? ये सारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले की बस बात कर रहे हैं, ठीक है? चुप करके अब माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए, करे माइक म्यूट। अब ये कह रहे हैं कि तेरे जरिए से मरीजों पर बरकत नाजल होगी, और ये स्टार लगाया है इन्होंने, और स्टार का ये स्टार ये है, ये खुदा का कौल तेरे जरिए से मरीजों पर बरकत नाजल होगी, रूहानी और जिस्मानी
دونوں قسم کے مریضوں پر مشتمل ہے۔ روحانی طور پر اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں، اپنی بات کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر ہزارہ لوگ بیعت کرنے والے ایسے ہیں کہ پہلے ان کی عملی حالتیں خراب تھیں اور پھر بیعت کرنے کے بعد ان کے عملی حالات درست ہو گئے، اور طرح طرح کے معاصی سے انہوں نے توبہ کی اور نماز کی پابندی اختیار کی۔ اور میں اپنی بات کر رہے ہیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے صفحے پر یار مجھے بھی پتہ ہے، یہ جب میں آ رہا ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں نا، مجھے پتہ ہے عبارت آگے ہے۔ آپ کہہ رہے تھے نا یہ اس تیرے سے مراد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ مرزا قادیانی اپنی بات کر رہا ہے۔ یار یہ بریکٹ کے نیچے جو ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اوپر والا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مجھے عبارت پوری پڑھنے دیں، عبارت پوری۔ میں صدہا ایسے لوگ اپنی جماعت میں پاتا ہوں جن کے دلوں میں یہ سوزش اور تپش پیدا ہو گئی ہے کہ کس طرح وہ جذبات نفسانیہ سے پاک ہوں، اور جسمانی امراض کی نسبت میں نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر خطرات امراض والے میری دعا، نبی کریم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں کہیں پہ، میری دعا، اوپر والا جو بریکٹ کے اوپر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یار، عجیب بندے ہو یار، سن لے، غلط کر رہے ہیں۔ اس تیرے سے مراد آپ درباروں سے جا کے بچے لے سکتے ہیں، تو مرزا صاحب تو اللہ کے نبی تھے، اگر وہ اپنی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ بات میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کسی اور یار عجیب بندے ہو یار۔ مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ اپنے لیے ہی بولا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہ بس پرابلم یہ یار عجیب منافقت چھوڑ دو، تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ میں آپ کو پرابلم بتا یار یہ پورا پڑھو نا، یہ دو لائنیں پڑھو نا، یہ دونوں لائنیں پڑھو، دونوں لائنیں پڑھ لو بھائی، میں پرابلم دونوں لائنیں تو پڑھ لو بھائی، میں پرابلم بتانے لگا ہوں، سن تو لینا۔ آپ نے کہا کیا پرابلم ہے، پرابلم بتانے لگا۔ پہلی پرابلم یہ ہے کہ تیرے ذریعے سے مریضوں پر برکت نازل ہوگی، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا۔ مرزا قادیانی کا ایک کام بھی خدا نے درست نہیں کیا، یہ خدا نے، مرزے کے خدا جلاش نے اس کو دھوکہ دیا ہے، مرزے کے خدا کالے اور کالو نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس کا یار کیا تو فضول آدمی ہے، فضول آدمی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوپر لکھا ہے اور تو منافقت کر کے جا کے رہا ہے۔ میں تو تیری منافقت پہ حیران ہوں۔ آپ تو دیکھیں، آپ جو تیرا باپ ہے، نہیں علامہ، جو تیرا باپ ہے اس کو میں کر کے بولتا ہے، یہ تیرے کر کے بولتا ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں، یہ ہے صفحہ 87، اور تیری ساری مرادیں تجھے، یار سن بھی تو لینا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود کہہ رہے اگلے صفحے پہ جاؤ، اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ اس تیرے سے مراد اور تجھے سے مراد اور تیری مرادوں سے مراد کون ہے بتائیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اوے اپنی مرزا قادیانی اپنی بات کر رہا ہے، آپ نے نبی پاک کی طرف لے گئے ہیں۔ وہ تیری میری میں فرق ہوتا ہے یار، تو پاگل انسان ہے یار، لوگوں کو سارا دن آپ لوگ اس طرح کرتے ہو، مجھے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا سنیں، آپ واقعی نہیں ہو سکتے کہ آپ نے ماننا جو نہیں، اوپر سے جو لائن پڑھ رہے تھے اس کو دوبارہ پڑھو نا۔ یہ تیرے ذریعے سے مریضوں پر برکت نہ، اس تیرے کے ذریعے کون ہے یار؟ یہ عجیب بندہ ہے یار، بتائے نا کون ہے اس تیرے سے مراد؟ نہیں تو الفاظوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کبھی نیچے سے پکڑ لیتے ہو، ایک اوپر سے پکڑ لیتے ہو۔ مشتمل ہے آپ لوگ تو پورا دن بیٹھ کے نہیں، جو اوپر لکھا ہے نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار اوپر لکھا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ چھوڑ دینا، اوپر جو لکھا ہے اس تیرے ذریعے سے مراد کون ہے؟ اس تیرے ذریعے سے مراد کون ہے؟ یہ اوپر والی لائن بھی پڑھو نا، اوپر والی بھی پڑھو بھائی، اوپر والی لائن کو بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بتائے تیرے ذریعے کون ہے؟ بتا دے کہ نبی پاک ہے، بتا دے، کہہ دے یار۔ یہ عجیب بندہ ہے یار، کبھی تو کسی الفاظ پہ چلا جاتا ہے، کبھی کسی پہ چلا جاتا ہے، تیری سمجھ سے بالکل جو ہے نا تو منافقت کر رہا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں نا
کہ اس تیرے اور ذریعے سے یہ مراد بات جو نبی کر پاک رہے ہے۔ ہیں ادھر بریکٹ کے نیچے، یہ جو بریکٹ کے نیچے یار بات ہو مجھے رہی ہے سیدھی وہ سیدھی حضرت بات ہے، مرزا اس صاحب تیرے اپنی بات ذریعے کر رہے ہیں سے جو مریضوں پر اوپر ہے۔ برکت نازل ہوگی، اسے تیرے ذریعے سے مراد کون ہے؟ ہاں تو جب نبی کوئی بھی آتا ہے اس کے ذریعے برکت ہی نازل یہ ہوتی ہے کون ہے نا۔ تیرے ذریعے سے؟ کون ہے یہ تیرے ذریعے؟ یار تو عجیب بندہ ہے یار، میں کہہ رہا ہوں جو بریکٹ کے نیچے ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور جو اوپر ہے تو وہ دکھا یار نہیں رہا جہاں ریحان لکھا ہے کاظمی نبیوں صاحب، کے سردار، صحیح ہے، وہ تو اوپر جو ہے تو اس کو ریحان کاظمی چھپا رہا ہے، صاحب، یہ منافقت کیوں کر رہے جی ہو؟ جی آپ ذرا ان سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس تیرے سے جی، ذریعے سے مراد کون ہے؟ میں بتا دوں مفتی صاحب، کیمرہ ذرا اوپر کریں، یہ دیکھیں پیچھے لکھے نا خدا کا قول ہے کہ تیرے ذریعے سے مریضوں پر برکت نازل کروں گا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں ہے شاہ رخ صاحب، مربی صاحب، یہ دیکھیں خدا کا قول ہے۔ خدا کا قول کدھر ہے؟ آپ مجھے قرآن حدیث سے قول او پہلے یار دکھا دیں اگر جاہل خدا نے کہا انسان ہو ہے، تم دونوں، یا تم پھر آپ یہ دونوں جو مانو کہ ہے یہ نا مرزا جاہل صاحب کے بارے انسان میں ہو، ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں جو دو بریکٹ کے نیچے لکھا ہے وہ مرزا صاحب مربی اپنی صاحب، بات کر رہے ہیں، جو مربی صاحب اوپر ہے دیکھیں اس کو چھپا خدا رہے ہیں کا تو قول ہے، صحیح ہے۔ خدا کہہ رہے، خدا کون ہے؟ مرزا صاحب کا یہ لاش جو کالو کالا تھا وہ کہتا ہے کہ تیرے ذریعے سے وہ مریضوں کدھر پر کالو برکت کالا نازل آ کروں گیا گا۔ ہے وہ اور مرزا صاحب کے خدا کا نام ہے کالو فضول کالا یہ آدمی۔ لاش۔ خدا سے مراد تو چل کالا حوالہ ہی ہے نا، لگا، یہ تو حوالہ خدا لگا سے نا، مراد سامنے کالا نہیں حوالہ ہے۔ لگا، صحیح ہے، یار حوالہ حوالہ کریں لگا۔ بھائی، یار لگاتے حوالہ ہیں لگا، لگاتے ہیں مرزا یہ حضرت حوالہ۔ اوے مرزا صاحب حوالہ، کی کتابوں سے لگا، یار بھائی چپ بھی تو مرزا کر جائے صاحب گا کی یار۔ کتابوں سے لگا، شاہ رخ لگا صاحب دے۔ میوٹ کریں بھی کتابوں دیتے سے ہیں، لگاتے حوالہ ہیں، یہ دیتے ہیں۔ لاش کالا کالو مرزا جی کہتے ہیں کہ میرے خداؤں کے نام ہے، یہ لیں سن لیں، حوالہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی چپ کر کے آج ذرا جیسے آپ، موسیٰ سواگ کا بھی یار تھا، بھائی موسیٰ چپ بھی تو سواگ کر، کا۔ او یار چپ بھی تو کر جو نا۔ یہ دیکھیں ذکر حبیب صفحہ یہ کس کی ہے 200، کتاب؟ یہ کتاب کس کی ہے یہ آپ بتاؤ پہلے۔ یہ مرزا صاحب کے صحابی 313 صحابیوں میں داخل ہیں، مفتی صادق صاحب۔ اس کتاب کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں مانتے؟ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر میں ابھی اگر دکھا دوں آپ کو تو پھر مان جائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں ویب سائٹ پہ کتاب ہے ہی نہیں ہے، میرے لیے چلے حجت ہے جو ہے نا وہ بس مرزا صاحب یار کی ذرا کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا معاملہ میرے حل کرتے میرے ہیں۔ میرے سارے کام لیے چھوڑ جو دیں۔ ہے نا مرزا صاحب کی کتاب حجت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کالا کالو آپ کا ہی خدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں، آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ آپ نا ریحان کاظمی بھائی ان سے بات کریے گا، جی میں جی اتنی جی، دیر ان کی ویب سائٹ نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے انہوں نے ابھی مفتی یہ صاحب، کہا ہے کہ یہ کتاب ہماری ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں، یہ سبحان کہہ اللہ۔ میں نے ابھی نکال کے دکھانی۔ جی جی، ایک سیکنڈ، شاہ رخ صاحب یہ مولا او جٹ یار بھائی، میرے لیے مولا جٹ حجت، مولانا بھائی، صاحب میرے لیے ایک جو منٹ، مولا جٹ حجت ہے بھائی نا، ذرا۔ میرے لیے جو حجت ہے وہ صرف اللہ کے نبی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جو ان پہ شاہ رخ الہام صاحب ہوا یا دیکھیں، جو انہوں نے مرزا صاحب ادھر ہماری لکھتے ہیں رہنمائی خدا کے کا لیے قول فرمائی، ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں حضرت شاہ رخ ہمارے مربی لیے صاحب دوسری دیکھیں، کتابیں حجت نہیں ہے، میرے لیے قرآن آپ حجت کے لیے اللہ کے حجت نہیں نبی ہے؟ کی بات ہے، یہ نہیں، قرآن آپ کے اللہ لیے کا حجت ہے کلام ہے، کہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہے؟ تو آپ تو مجھے قرآن قرآن سے پاک دکھا تو دیں جو مرزا اللہ صاحب نے کا لکھا ہے، کلام ہے، وہ تو میرے اللہ لیے کا کلام حجت دکھاؤ ہے، میرے مجھے، لیے اللہ دوسرے نے کہا تیسرے یہ کی لاش نے کتابیں کہا تھا، حجت نہیں ہے، صحیح پیارے ہے؟ بھائی آپ مجھے کلام دکھا دو کہ یہ لاش نے مرزا صاحب کو جو بولے کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ مریضوں کو شفا دوں گا، یہ قرآن میں، سوری، یہ لاش نے کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھی ہے یہ کال؟ آپ مجھے وہ دکھا دیں۔ اگر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یار تو میں تو پاگل آپ مجھے دکھا انسان دیں ہو، سارے حدیث سے۔ پاگل کٹھے ہو گئے ہو ادھر۔ دیکھیں پاگلی کی بات نہیں، ہم آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں، آپ دلیل دے دیں، مجھے قرآن حدیث سے کہیں دکھا دیں مرزا صاحب کے چلو بارے میں مجھے کہاں یہ لکھا بھی ہے دکھا دو، کہ مرزا مجھے صاحب مجھے مریضوں کو یہ بھی شفا دے۔ دکھا دو، آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اللہ، وہ اب عیسیٰ 40 علیہ سال السلام زمین پہ یہ رہیں گے، دیکھیں، یہ دو وہ شادی یہ بھی کریں مرزائیوں گے، کی دو ان کے نمبری ہے، بچوں دیکھ کے لیں، نام دکھا دو مجھے، 36 آدمی ہے، آپ دیکھ مجھے لیں، ان یہ کے ابھی بچوں کے اور ان عیسیٰ کی علیہ بیوی السلام کا کی طرف نام بات بتا ہے۔ دو، چلو۔ ریحان ایک ہاں منٹ، اچھا جی جی، میرا کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا، عجیب بندے ہو یار، میں سوال ہی نہ کروں، آپ کا غلام ہوں نا میں، تو میرا شاہ رخ حق نہیں ہے میں سوال کروں۔ شاہ رخ کر لیں گل ہے وے روحانی خزان سے ماننا ہے کہ نہیں مانتا کہ اور بھی انکار ہے؟ ہاں روحانی خزائن میں مانتا ہوں، کیوں انکار ہے؟ عجیب بندے ہو یار، روحانی خزائن پر ہماری جان بھی قربان ہے، مگر دوسرے تیسری کتابوں پہ جو ہے ٹھیک نا ہے، تو وہ اتنا ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بالکل وہ ٹھیک ہے، لکھنے بالکل والے بہت کتابیں لکھتے ہیں، کوئی جماعت کے اندر ہوتے ہیں، کسی مذہب کے اندر ہوتے ہیں، کہیں چھوڑ کے چلے باری بھی جاتے دیا ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں۔ باری بھی دیا کرو، گزارش ہے وے کہ مرزا قادیانی دے جڑے حوالے مفتی صاحب کڈن لگے نا، وہ روحانی خزائن چ بھی یہ لے مرزا جی، دیکھیں اگر یہ آپ نے بھائی مرزا نہیں صاحب یار، کر کے بس بات چپ ہو کرنی جائیں ہے تو میں ذرا، بیٹھوں گا، مہربانی نہیں تو پھر میں بھائی، چلا جاؤں مہربانی گا، کریں اگر ذرا آپ آپ، نے عزت کے ساتھ نام او نہیں بھائی لینا جی تو مہربانی پھر کریں ذرا، فائدہ نہیں ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ اچھا جی، یہ میں ذرا یوٹیوب کے اوپر بھی شیئر کر دوں، ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں، ذرا ٹھہر جائیں۔
یہ لیں جی، اور ادھر بھی شیئر کرنے لگا ہوں، 2 جگہ پہ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ یہ ویب سائٹ کس کی ہے جی، بتا دیں؟ او یار ویب سائٹ ہماری ہے، جو بھی ہے تو اس کو آپ کی چھوڑ، بس میں کہہ رہا جو ہوں میرے پوچھا جا لیے رہا ہے وہ بتائیں، کتاب چھوڑیں حجت ہی نہیں آپ ہے، کی، ٹھیک ہے؟ بھائی چپ کریں، ہمارے لیے وہ، میرے لیے بھائی کتاب چپ نہیں ہے کر، یار حجت، آپ کی صحیح ہے؟ مہربانی، چپ یار، میرے آپ کی لیے مہربانی، کتابیں صرف بھائی مرزا آپ کی صاحب کی حوالہ مہربانی ہیں، ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی یار آپ کی مہربانی ہے، آپ نے کہہ دیا نا میری ہے، بس چھوڑ دیں۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ذکر حبیب نام کی کتاب آپ کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے کہ نہیں۔ یہ کتب سلسلہ کے اندر میں گیا ہوں، یہ دیکھیں ابھی اوپن ہو جاتی ہے، ذرا تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ سسٹم ہمارا تھوڑا سا سلو ہے، تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ جلدی بھائی جلدی، یہ لے جی، چلو، دس سائٹ کین ناٹ بی ریچڈ، لو نویں سن لو۔ اور دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جیڑا دکھا دیتا ہے، میں کہہ رہا میرے ہاں سے کتاباں صرف جڑیاں نے حضرت مرزا صاحب دیاں کتاباں میرے واسطے حجت نے، اے لاہوریاں شوریاں دی اگے پیچھے میرے واسطے حجت نہیں ہے گیاں، صحیح ہے؟ لوریاں شوریاں، یہ نا تمہاری ویب سائٹ ہی سعودیہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، بین کی ہوئی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بین کی ہوئی ہے۔ اب ذرا ٹھہر جا، ذرا ایک منٹ، وی پی این میں نے ابھی آن کیا ہے، وی پی این لگا کے میں اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ہر جگہ سے تو تمہاری ویب سائٹ ہی بین ہے یار۔ نہیں نہیں انج نہیں، اگے نہیں ٹرنا، نہ بھائی نہ، اگے اگے نہیں بھائی نہیں، حبیب صاحب، اور نہ بھائی نہ، انج نہیں، اگے نہیں اسی ٹرنا، اگا دوڑ پیچھا جوڑ اسی کرتے ہی نہیں۔ جی میں حبیب تسی صاحب، اچھا جی حبیب جی صاحب، اچھا کتاب حبیب نکالنے صاحب، کا فائدہ کیا ہے؟ جی حبیب حضور صاحب، مفتی صاحب، ہاں جی ہاں جی حضور مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ یہ ویب سائٹ آپ اپنے سسٹم کے اوپر اوپن کر کے دکھا سکتے ہیں یا ریحان کاظمی صاحب الاسلام کے اندر؟ میرے پاس ذکر سسٹم نہیں ہے۔ ریحان کاظمی صاحب علامہ سسٹم صاحب ہے آپ کے میں پاس؟ کہہ رہا ہوں صاحب ٹائم سسٹم تو نہیں ویسٹ میرے بھائی ہو رہا ہے، گل نہیں، فائدہ اگے کوئی نہیں نہیں ٹرنا، ہے، صحیح ہے؟ اگے نہیں مفتی ٹرنا، صاحب نہیں ٹرنا، سسٹم تو میرے پاس بھی نہیں میرے ہے، لیے موبائل صرف مرزا صاحب کی کتابیں ہو جاتے ہیں، ان کا کلام ہو جاتا ہے، ان کی باتیں ہو جاتے ہیں، اور بات دوسرے سن لے، آپ تیسرے نے جو جو ہیں جھوٹ لاہوری بولا آگے ہے، پیچھے آپ میرے، نے جو یار دجل میں بیانی کیا کی ہے، کروں ان کو؟ میں وہ آپ لوگوں کے کو اتنے بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ فرقے یہ ہیں، انہوں نے اتنی جھوٹ کتابیں بولا ایک ہے، دوسرے کے لیے دجل لکھی ہیں بیانی کی کہ ہے وہ کہ آپ کے یہ لیے کتاب حجت ہیں۔ ہماری ہے ہی نہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی نہیں ہے، میں یہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہاں تو یہاں پر ہماری جماعت میں حضرت مرزا صاحب نے یہ کتاب نہیں لکھی، ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں جو 4 پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے تو جس نے لکھی ہے وہ میرے لیے حجت ہی نہیں ہے، تو اچھا کوئی خلیفوں کی احمدی ہے کتاب کو یا مان کوئی جاتے ہیں؟ جماعت کو چھوڑ خلیفوں کی چکا ہے، میں اس کو کیا کروں؟ اور یار کسی جگہ ٹکے تو صحیح نا، خلیفوں کی بات کو مان جاتے ہیں آپ؟ خلیفوں کی لکھی ہوئی کو مان جاتے ہیں؟ ہاں وہ بھی میرے لیے حجت ہے، حجت ہے، بس ٹھیک، بس رک جائیں، مہربانی کرے ذرا رک جائیں نا، یہ آرام آرام سے، تو میرے کوئی سوالوں تکلیف کے نہیں۔ جواب اور کس نے یار دینے ایک منٹ ہیں؟ خدا دا نا جے رکتے جاؤ نا یار، ایک منٹ رک جاؤ، میں حوالہ نکال لوں، مجھے بات کرنے دیں ذرا، ایک منٹ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، ساری دنیا کے سامنے انہوں نے کہا جی میرے نزدیک خلیفوں کی کتابیں حجت ہیں، اور یہ جب بھاگے تھے تو خلیفے کی کتاب سے ہی بھاگے تھے۔ وہ جو بات تھی کہ مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا کرتا تھا، وہ کتاب ہی جناب خلیفے کی کتاب ہے، وہ کتاب ہی خلیفے کی ہے۔ یہ دیکھیں دیکھیے نا یار، نام چپ کر تمیز دے سے ذرا لیں، ایک، خلیفہ بھائی صاحب کر کے بات بھائی کریں ایک اگر منٹ، کرنی ہے ایک تو منٹ ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں ایک منٹ رک جائیں، آپ اسی حوالے سے بھاگے تھے، اور یہ کتاب آپ کے 2 نمبر خلیفے کی ہے، خطبات محمود، صفحہ دیکھیں پھر 534 میں کچھ اور بولوں گا تو سال آپ ہے کو مرچیں لگیں گی 1938 اور ہے۔ نیچے گراؤ گے، یہ اس کا دیکھیں فائدہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود ولی آپ اللہ آخر میں تھے، اچھی اور بات تو ولی آپ اللہ بھی کرتے کبھی نہیں ہو۔ کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے کبھی ہاں تو کبھار وہ زنا اوپر ایک کر خط لیا کا تو اس میں حوالہ حرج کیا دے ہوا؟ رہے ہیں نا، ایک اب یہ خط کا خلیفے کی حوالہ دے کتاب رہے بھی ہیں، تو اوپر سے مانیے، پڑھ، اوپر سے پڑھ، اوپر سے پڑھ، اوپر اوپر سے پڑھ لیں، اوپر آپ سے پڑھیں، پڑھنا آپ شروع پڑھیں، کر۔ پڑھ لیں، ہاں پڑھ لیں، ایسے پڑھیں۔ لوگ منافق ہی رہیں گے، اور کسی صورت میں منافقت کا داغ ان کے آگے جاؤ چہروں سے مٹ
नहीं सकता। आखिर आगे जाओ, आगे उर्दू निकालो सर मेरे लिए। तो उर्दू अरबी नु निकालो। पढ़दे की हुंदा जी, अरबी भी पढ़ो ना कीजे। ओ यार मेरा वुजू नहीं है ना, इसलिए मैं ਉਹ कह रहा हूँ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ उर्दू ਹੈ ਕਿ निकालो। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ नहीं ਤੇ नहीं, उर्दू ਛੂਣ ਦੇ निकालो ਬਾਰੇ ये ਕਿ ਭਾਈ ਬਗੈਰ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋਂ ਛੂ ओ ਨਹੀਂ यार ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹ उर्दू निकाल यार, अजीब ਉਹ बंदे ਨਹੀਂ हो ਪੜੋ ਤੇ यार। ਸਹੀ ਕੀ ਜੇ ਹਾਂ ਪੜੋ फाइयकुम फायाकुम वा फाइयकुम, आगे चलो। फायाकुम वा अगे फाइयकुम फायाकुम अगे सम औना समौना फर्क नहीं आਉਂਦਾ। ओए ओए यार है जे कादियानी दी हालत अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। यार अजीब बंदा है दिन यार। रात कुरान कुरान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਾਨ 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 ਦੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ करे। अच्छा जी आगे पढ़ ले जी। कुरान करीम में मैंने नहीं लिख दिया, आगे चलो। हाँ उधर से कोई छोड़ तो नहीं दिया। कुरान करीम के तमाम नुक्सों को देख लें, इन नुक्सों को भी देख लें जो मेरी इस बयान करदा तारीफ से पहले के छपे हुए हैं, और फिर देखें कि आया इन नुस्खों में ये आयत है या नहीं, और जब है तो वो खुद ही सोचें कि मैं इसमें मेरा क्या दखल हुआ। इन्हें अगर इतराज़ का शौक़ है तो वो खुदा पर करें कि अब ये देखें बात सुन लेना जी, इतनी बात तो समझा देना। ये इन्हें से मुराद कौन है? लोगों की बात हो रही है ना। लोगों की नहीं, इन्हें ये जमाते ये लोगों के लोग हैं, यार ये इन्हें। मुनाफिक छोड़ दो, ये मुनाफिक का जमाते खाते की अहमदिया वो के बात लोग हैं, कर लोरी रहे हैं। जमात वो वाले। मुनाफिक के एक मोहम्मद अली मुनाफिक लोरी, के खात की वो मोहम्मद बात अली कर रहे लोरी हैं। पूरा साहब पढ़ो, इन्हें। पूरी बात करो, पूरी हाँ, बात करो, पूरी वो बात ये करो, कहते थे, मुनाफिकत ना इन्हें करो। सुने, इन्हें ये जो अगर जवाब दे रहे हैं ना, इतराज का और शौक सुन ले, और सुन लेना, सुन ले। मोहम्मद अली लोरी साहब और उनकी जमात ये कहती थी कि ये खलीफा 2 नंबर जो है ये जानी है, ये जनाकारी करता है और शराबें पीता है, रंडी बाज है। तो वो ये जो खलीफा जी हैं ना, ये कह रहे इन्हें अगर इतराज है कि मैं जनाकारी करता हूं, मैं शराबें पीता हूं, तो वो जाके खुदा के ऊपर इतराज करें, मेरे ऊपर इतराज ना करो। किधर लिखा है? और क्यों ये झूठ देखें, बोल रहे हो? ये इन्हें- मुनाफिक इंसान इन्हें और तो इन्हें है से मुराद मुनाफिक जो है है, ना, उसमें जो ये मोहम्मद वलीउल्लाह अली का लोरी लिखा की है ना, जमात है, वलीउल्लाह का, इन्हें। ओ वलीउल्लाह की बात करना, वलीउल्लाह की मैं जवाब अब वो देता आगे हूँ। आगे अभी आ सिर्फ रही है तेरी ना, अब पढ़े, आगे। अभी जो सिर्फ तेरा आगे पढ़े, अभी तेरी आगे हालात पढ़े। जो है ना, सिर्फ वो आगे वो पढ़े। है। तू अभी जो है ना उधर आगे वलीउल्लाह पे पढ़े, आ जा, यहाँ से आ जा पढ़े। वलीउल्लाह पे आ जा। इधर यहाँ से इसने पढ़े। क्यों कि इसने क्यों नौजुबिल्ला ऐसी झूठी। यार इसका फायदा कोई नहीं है पढ़ने का। टू पढ़, पढ़, द पढ़, पॉइंट मैं पढ़, अभी पढ़, चाह रहा पढ़े, हूँ, आगे आपको पढ़, मैं जवाब आगे भी पढ़। दे दूं। मैं आगे जवाब पढ़े। देना चाह रहा हूँ। आ नहीं, जाओ नहीं, वलीउल्लाह पे, मैंने आ जाओ नहीं, मैंने वलीउल्लाह नहीं, आगे पे। पढ़े, आगे मेरे पढ़े। जवाब देने का ना टाइम भाई आ ना, गया आगे है। पढ़े, मेरे जवाब आगे। देने का टाइम आ गया है। कुरान यार फिर वही करीम में काम। लिख दी, उस कुरान दिन भी करीम में आपने लिख यही दी। किया था, इस इबारत को अधूरा छोड़ के भाग गए थे आप। आज भी आपने यही चलो कुरान करीम में लिख दी, आगे चलो। कहा। आगे जो इनकी समझ में नहीं आती, जी। और जैसे मौजूदा मुनाफिक गलत करार दे रहे हैं, इसने आप एक बात कुरान करीम में लिख दी। और यार मैं कह रहा हूँ टू द पॉइंट आ जाओ, आगे आगे उधर आ आगे जाओ ना, बढ़े, वलीउल्लाह पे आ आगे जाओ। बढ़े, क्या मसला है? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में बेकरारी है जवाब देने की। हालांकि के आगे आयत ना आ जाए तो वो पढ़नी पड़ेगी मुझे। अच्छा चले पढ़े आगे। हलाना के ऐसे हलाना हलाना के इसे चाहिए उर्दू था, तो सही पढ़ लो। हालांकि हलाना के हालांकि इसे
और मैं कह रहा हूँ आ जाओ, टू द पॉइंट आ जाओ, उधर आ जाओ, सीधे अल्लाह सीधे आ ना जाओ, के मैं जवाब दे नहीं दूँ। होता ये अल्लाह माफ करे। वो आज इतनी बुरी हालत हो गई है तुम्हारी मुरब्बी जी, तौबा तौबा अल्लाह माफ अब करे। मुरब्बी मुरब्बी मैं कह रहा हूँ आ जाओ, उधर आ जाओ, सीधा आ अच्छा जाओ, आगे मैं जवाब आगे दूं आगे यार। पढ़े, आगे पढ़े मुरब्बी जी, आगे पढ़े। इसे चाहिए था कि मैं जवाब देने के लिए बेकरार हूँ, तो जवाब ले लो, यहाँ से नीचे आ पढ़े जाओ। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ वो कोई इबारत में पहले ਤੁਹਾਡੀ उर्दू पढ़वानी है, वो उर्दू ਤੁਹਾਡੀ मैं सही पहले करनी वो है। पहले मेरी उर्दू ठीक है, ठीक है। हाँ, चले पढ़े पढ़े। इन अल्लाह ने। मुनाफिकों से मशवरा लेता और पूछता कि मुनाफिक कौन होता है, फिर जो तारीफ। ओ यार आगे आगे भी करो, क्या है अरे लफ्ज़ को जान ये चढ़ाता बताते है इसे। मुरब्बी, जान चढ़ाता है प्या। मैं जान छड़नी ते ओ कोई मैं नहीं है। मुरब्बी नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ हाँ, मैं भी पढ़वानी जान नहीं छड़ांगा, हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं, जवाब मैं दे नहीं के जान जावांगा। छड्डदा हुंदा। मैं मैं आज जदों आज पढ़ जवाब लेना, दे के हाँ, चलो। जावांगा, हाँ, चलो आज चलो। जवाब दे के जावांगा। हाँ, ये बताते इसे कुरान करीम में नाजल करता, लेकिन इस कदर इतराज, यार पूरा दिखाते भी नहीं हो, इतराज कोई करने के लो भाई, ये लो बावजूद, यार। इतराजात करने के बावजूद हर खत, देखो मैंने बोल रहा था, एक मुनाफिक आदमी खत लिख रहा है आप जैसा, हर लोरी खत लोरी में जमात, बड़ा। लोरी जमात वाले। और लाहौरी किधर ऊपर लिखा है, लाहौरी ओए किधर लिखा नीचे है वो ऊपर? थल्ले लिखा वे, ओए यार थल्ले लिखा जे कि ये शख्स पिगामी तबाह है। पिगामे सुलह ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ तो इधर- ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪਿਗਾਮੇ ਸੁਲਹ, ਉਹ ਪਿਗਾਮੀ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਪਿਗਾਮੀ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਤੇ चलो नीचे आ जाओ, नीचे नीचे टू द पॉइंट, नीचे आ जाओ, नहीं, बड़ी उल्लाह पूरी पे आ पॉइंट जाओ, नहीं, छोड़ो इबारत सारे। पूरी पढ़ो। हर खत नहीं, में नहीं, छोड़ो सारा, बड़ा छोड़ इखलास दो, भी छोड़ दो, ज़ाहिर- छोड़ दो, मैं समझ नहीं, गया हूँ छोड़ना सारा। नहीं, छोड़ना मैं नहीं, समझ गया हूँ, छोड़ना नहीं। मैं समझ नहीं गया छोड़ना, हूँ, नहीं छोड़ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं छोड़ना। समझ गया इबारत हूँ, पूरी मैं समझ गया नहीं, हूँ। इबारत पूरी। इखलास में नहीं। जाहिर किया हाँ, वो हुआ होता है, हाँ, और लिखा होता है कि हम सिलसिला हाँ, सिलसिला के के खादम हैं, हैं। सिलसिला के खादम हैं। एक मिनट, बस 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 ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਗਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਲੋਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤੇ तो ਅਹਿਮਦੀਆ सही ਨੂੰ है, सही है, मैं ਮੰਨਦੇ समझ ਨੇ, गया, ਔਰ सही है, ਮੁਖਲਸ सही ਲੋਕ है, ਨੇ। सही है, सही है यार, सही है। इन्ना हाँ। टाइम वेस्ट ना करो, टू हाँ। द पॉइंट जवाब लवो गल ਤੇ दा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ वो ਦੇ ਲੋਕ। मुनाफिक और लोग हाँ। इन्हें तो ਉਹ चलो ਤੁਹਾਡੀ- लाहौरी लोग नहीं है, ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ लोग ਨਹੀਂ ही ने ना ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਉਹ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾਂ ਲੋਰੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ, ਜਾਣ ਹੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਜੱਬਾ- ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਜੱਬਾ ਲੋਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹ ਤੋਂ ਕਰੀ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਰੀਏ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਮੁਜੱਦਦ ਇਹ ਤੱਕ ਗੋ- ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹ ਗੋ ਤੇ ਜੱਬਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋ ਵੀ- ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਜਰਾ ਰੁਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਗੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੌੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਚੋ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿੰਟ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਲੀਉੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਾਂ ਜ਼ਰਾ। मिर्जा साहब ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यार उसका जवाब तो ले लो पहले, ये क्या ड्रामा है यार, एक बात का भी जवाब कोई नहीं है ਮੈਂ यार। ਨਾ ਇਹ ਸਰਚ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸਰਚ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ नहीं ਲਓ वो ਹੁਣ। जो ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वलीउल्लाह वाले ਮੈਂ का ਹੁਣੇ बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ जो ਨਹੀਂ वलीउल्लाह ਗੱਲ वाली बात की है उसका ਆਂਦੇ जवाब ਨੇ किसने ਬੁਰੇ ਨੂੰ लेना ਬੁਰੇ है? ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਹਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿ
ਇਹ ਲੋਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ यार थोड़ा फिर जिहा तू सबर मौलवी तू कैसा तू आदमी है तेरे ओए च सबर दिमाग कर लो, कोई नहीं हैगा ते सबर या कर। तू नजायज ओए सबर कह कर रहा लो। है अगर मेरे बैठिया जेड़ा है ते इज्जत दे नाल गल करेगा ते मैं भी तेनू इज्जत मैं दे इज्जत रहा नाल मैं और सही तेरा है कोई गालत नहीं कड्डी, गालत नहीं कड्डी। मिर्जा साहब कहना है हाँ मिर्जा साहब भाई, मिर्जा साहब ने, मिर्जा साहब ही थैंक यू थैंक यू हाँ, क्योंकि मिर्जा साहब ने अपने आप ਨੂੰ ਵੀ साहब ही किया वे, और साहब ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਵਾਬ ਵਲੀਉल्ला ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਵਲੀਉल्ला ਦਾ ਵਲੀਉल्ला। ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਐ ਸਰਚ ਦਿਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਰਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਓ, ਐ ਹਵਾਲਾ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਓ। ਐ हाँ, वली पढ़ो, अल्लाह भी पढ़ो, हम कभी पढ़ कभी लो, ज़िना पढ़ लो, मैं कर लिया जवाब करते दे, हैं। हाँ। अगर उन्होंने कभी कभार ज़िना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? जी दबो जवाब। हाँ वो देखें इसमें जो है वो बात कर रहे हैं वलीउल्लाह की, और वलीउल्लाह हाँ। में हजरत अबू बकर भी आते हैं, हजरत उमर भी आते हैं, हजरत अली भी आते हैं। तो आपके जो है ना तो वो आते हैं क्या बकवास क्या कर रहे नाम हो? है उनका, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हेलो, भी आते हैं। तो हेलो, आप नौजुबिल्लाह हेलो मिन जी, जालिक, तो ये मसीह मौदा आ गया सारे जी, सारे मसीह मौदा। ये ना सारे भाई ना, वलियों की खून तौहीन नहीं कर रहे हो बोलन ना देना, आप। खून नहीं बोलन देना, खून नहीं बोलन देना। ये देखें जी वलियों किताब की तौहीन कर रहे भाई एक मिनट भाई, एक मिनट इन्हां दा माइक म्यूट करिया जे भाई, इन्हां ने ना मैनू बोलन नहीं जे सारे देना, वलियों की, इन्हां ने मैनू बोलन नहीं जे देना। सारे वलियों की किताब का नाम हजरत उमर भी अखबार का नाम है पैगामे भी सुलह। आते हैं, हजरत ये लोरियों का अखबार है, उसके हजरत अंदर ये देखें हजरत वो अबू- लिख रहे हैं, लोरी लिख रहे हैं कि हजरत हमारा अली, ईमान है हज- कि हजरत मसीह हजरत- मऊद, हज- हजरत क्या वो मसीह सारे मऊद, हमारा वलियों की ईमान है तौहीन कि कर रहे- हजरत मसीह मऊद, महदी क्या मऊद, आपने- महदी मऊद अल्लाह ताला के गुस्ताखी कर- सच्चे रसूल थे। आपने हाँ गुस्ताखी जी, ए दूजा हवाला अपने जे गुस्ताखी की, पैगामे सुलह, अपने ठीक है जी। गुस्ताखी की 16 अक्तूबर 1913 ਦਾ शुमारा, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ कि हम आपने जो हजरत मसीह मऊद, हम हजरत गुस्ताखी मसीह जो मऊद की- महदी मऊद को इस जमाने का नबी रसूल और वलीउल्लाह- नजात दहिंदा मानते हैं। अल्लाह पे हेलो, बात करो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ हजरत ਗਈ। उमर भी ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ਲੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਾਨ ਕਾਦੀਰ ਦੀ- ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ करना है। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। वो म्यूट ਐ ਨਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਖੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ੰਦਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? हजरत ਓਏ ਓਏ हजरत हजरत अली जना करदे सन, वलीउल्लाह सन। ਬੱਚਿਆ, ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, आगे बचा खनजीरा अब मिर्जा जानी कंजर ਮਿਰਜ਼ੇ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੰਜੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਤਰੀਨ ਪਲੀਤ ਇਸ ਖੰਜੀਰ ਇਬਨ ਖੰਜੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਰੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੰਜੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਦਿਆਂ ਹਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। नीता नजर नाल क्या आया भीम साहब नीता नजर नाल कुछ क्या आया? ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚੂੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਚੂੜਾ ਤੋੜਨੇ ਹੀ। ਉਸ ਖੰਜੀਰ ਬਨੇ ਖੰਜੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਾਨਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਲੋਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਲੋਰੀ ਜਮਾਤ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਦੱਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲੇ, ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ, ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਮਮੂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੈਗਾਮੀ ਸੁਲਾ, ਪੈਗਾਮੀ ਤਬਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਬੀਬ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ ਜਰਾ ਬੰਦੇ। ਜੀ। कसम खिलाफत दे कंजर बदकार वाह। लफ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कादर, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अभी मैं ये आपका बहस सुन रहा था इस कादियानी के साथ, इस मलऊन के साथ। तो अभी इसने हज़रत अली की शान में इतना बदतरीन गुस्ताखी की है। जी जी। तो ये कादियानी ये कहते हैं कि हम सहाबा इकराम को मानते हैं, खुलफाए राशिदीन को मानते, फिर इतना गलीज़ गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? और अगर ये जो इसने अभी बात की है दूसरे कादियानी को सुनाया जाए तो वो क्या कहेंगे कि देखो जी ये ऐसा तुम्हारे इसलिए करते हैं कि किसी तरीके मिर्जा कादियानी की गुनाहों के ऊपर पर्दा पड़ जाए। ये मिर्जा कादियानी को ना छुपाना चाहते हैं, बस, और कोई बात नहीं। जी भी साहब आगे बराड करें, मैं तो ना खाना खा रहा हूँ, थोड़ा सा मसरूफ हूँ, आगे बढ़ाएं। ठीक है जी। भीम साहब इस शाहरुख ने कल भी इसकी गुस्ताखियां करने लगा जी। मुर्तजा गुलाम मुर्तजा की रोड पर सुबह मैं मोटर पे था, लेकिन मेरा रिसेप्शन ही मोटर पर से जी बर्मिंघम जाना है, उत्थे बैठे आए तैर खान एक होर सी नजीर का पता नहीं क्या सी नाम दा, तीनों वाल बैठे रहे, पर रामी भौंकदा सी लगे यार। जी जी ठीक है। अच्छा, ये गुजारिश है कि कादियानी हजरात काल पाओ, मुसलमान हजरात भाई ना पाओ काल अली, कादियानी हजरात काल पाओ भाई, और बंदे दे पुत्रा हर गल करो, आके हवालियां दे उत्ते गल करो, ठीक है? आ जाओ केड़ा हैगा काल ते, शाबाश। गल जारी रखो ना, चुप ते नहीं ना करीदा हुंदा। जी जी, मैं मुझसे साहब काल नहीं चुकी जा रही, काल नहीं चुकी जा रही मेरे को। ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। हाँ जी, और तुसी चुको, तुहाडे ਵੱਲੋਂ चुको, प्राइवेट आडियां नहीं ना साडे, ਅਸੀਂ नहीं चुक सकते, होस्ट चुक सकदा। मेरे अच्छा इन्हों ने गल की सी जी यलाश और वाले च काला कालू के उत्ते, ठीक है? वो मिर्जे कादियानी का तो हवाला रूहानी खजान दे विच मौजूद है, और मिर्जे कादियानी का तो हवाला तस्करे दे विच मौजूद है। वो कहता मेरे 6 खुदा ने, और मेरे खुदा का नाम यलाश है जी। बाद साहब जी भाई, मुफ्ती साहब सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब खाना खा रहे हैं, ते क्या दसो खा फिर रहे हो जी? भाई खाना खा रहे हैं ना, बाद दसो ऐसा की फिर मिर्जे इंजीनियर की कोई नवी गलबात सुनाओ। बस जी, लगा हुआ है अपना, मजे कर रहा है। अच्छा ओरल सेक्स जी, की जी। कोई बरकत सुना दो। नहीं, आप सुना दे बरकत कोई, अगर आपको भी पता हो तो। सुनानी है, हमारे तो दीन में मजहब में ये हराम है काम, आपने सुनानी है भाई। कहाँ से आराम है, कहाँ से, कहाँ लिखा है? हम तो नहीं भी मानते इस बात को ना, ओरल सेक्स को, तो आप मानते हैं ना, तो आपने वालदा को बताया ये बात? आपने देखें, वालदा तक ना जाए। नहीं, देखें देखें बात तेईस सुने, बंदे देख रहे हैं, 23 बंदे देख रहे हैं। ये तबलीग जो मिर्जे इंजीनियर ने दी है, वो आपने आगे फैलाई नहीं है अपने घर में। अपनी सिस्टर को बताया है कि भाई ओरल सेक्स करना है बहनोई के साथ, और आपने अपनी वालदा को बताया है कि अपने अब्बू के साथ ऐसे ओरल सेक्स करना है। अब ये तो आपने भाई अपने घर में बताया कि कब्र पे किस तरह झुक के सजदे करने, चाटनी है कब्रों को, ये बताया? जी नहीं, मिर्जा जी की तबलीग, औरत सेक्स जो है ना मिर्जा जी की तबलीग है कि कुरान हदीस में कोई ममानियत नहीं आई चूपे लाने दी। तो नहीं आई, वही तो हम बोल रहे हैं भाई, नहीं आई। हाँ, चूपे लगाने की, जी चूपे लगाने की कोई ममानियत नहीं। तो मैं पूछना था अबू से, भाई अम्मी जान लगा रही हैं कि नहीं? देखें, फैमिली तक ना जाए, अपने घर की आप मिसाल दे दें, लेकिन हमारे यार जी छोड़ो यार। बात साहब फरमाइए, किधर आप तशरीफ लाए हैं, करें कोई बात। आपकी लाइफ पे तशरीफ लाए हैं जी। मैं खाना खा रहा हूँ, करें बात कोई। तो वैसे मुफ्ती साहब एक बात में अगर इजाजत हो कर सकते हो इनसे आप? कर लें यार, कर लें। ये मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि ये जब कादियानियों से मुनाजरे क्यों नहीं करते? इनकी ये मिर्जा इंजीनियर साहब के स्टूडेंट जो हैं, ये बाबों के पीछे तो बड़े पड़े हैं। कभी आप लोगों बात को साहब करते से हैं यार, पूछ लेने करते हैं। दें कि ये अभी कॉल की है इन्होंने, तो
क्या मौजू लेके आए हैं, क्या इतराज लाए हैं, किस मौजू पे करनी है? आप जो से भी कोई मौजू छेड़ दें उसी पे कर लेंगे। भाई जो मौजू छेड़ा है तो उस पे तो आप पूरे नहीं उतर रहे। अभी क्या नाम है, हबीब साहब ने एक मौजू छेड़ा तो था। अजान ऐसे साहब ना ने किया करें बात साहब, ऐसे नहीं। आप अच्छे इंसान हैं तो अच्छी अच्छी गुफ्तगू किया करें। जी जी। जी, तो वही उनसे बात कर रहा था ना मैं, क्योंकि ममानियत नहीं आई कोई हमारे उसमें, तो क्या करें अब। इसी मौजू पे आप करेंगे बात? बस छेड़ ही दिया तो कर लेते हैं। चलेंगे। हबीब साहब अब आपको इजाजत है। जी ठीक है। बस फैमिली तक ना जाए, कोई जरा 23 बंदे देख रहे हैं। बात सुने जी। अगर आप मिर्जा जी ने तबलीग दी है, तालीम दी है, तो आप अकेले तो नहीं वो करते ना, फैमिली तक भी जा रही है ना वो। यार उनकी देखिए, बड़ी जाहिलियत वाली बातें ना करें, बहुत ही कोई आप जाहिल इंसान नजर आ रहे हैं जा मुझे। रही है सच में। आपकी मिर्जा जी की वीडियो जा रही है, वो भी देख रहे हैं, वो भी उसी डगर पे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी वालदा माजिदा और सेक्स कर रही हैं? आप ही कर रही हैं, आपके वाल नहीं, हम तो भाई इसको हराम समझते हैं, इस काम को यहूदियों वाला और काम तो समझते साबित करें ना यार, हैं। तो यहूदियों वाला काम जाहिलियत ना समझते करें, साबित करें। हैं। कुरान हदीस में शराब पीने की ममानियत नहीं आई, अरे गूं खाने की भी नहीं आई, तो क्या आप खाते हैं? भाई बुखारी में पेशाब, ऊन का पेशाब की लिखा हुआ है। गूं पहली खाने बात तो की ये, अगर पता हो तो आप जाके पी लो अब। नहीं, आप बताओ ना फिर, पीते हो और खाते हो? ना आप खाओ, आप पियो ना जाके, आपके लिए तो ममानियत आई हुई है। तबलीग है, मैं तो नहीं कह रहा, मिर्जा जी की तबलीग है। नहीं, आपने कहा ना कि इस तरह पेशाब की है तो नहीं आई, तो मैंने आपको बता दी है। आपके मिर्जा जी की तबलीग है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बताए, वो जो आप चटा चटाई करते हो, आपने अपनी वालदा को हम नहीं पूछा करते, उसने ऐसी बात की है। आपने अपने अब्बा जान से पूछा कि आप चटा चटाई कर रहे हैं जो मिर्जा जी की तबलीग के मुताबिक? अम्मी तो शाही कोई नहीं। वो देखे मिर्जा जी ने कह रहे हैं अम्मी तो शाही कोई नहीं। आप वैसे मैं एक बात बताऊं बाल भाई, जी बाल जी भाई, जी मुफ्ती साहब। वैसे ना तुसी ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਚਸਕੋਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਚੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, अबीब अंकल को सही करना ना मुझे। बड़ा गलत बात है। चले आए, मौजू चेंज कर लें, कोई और मौजू ले आए। साहब ये राणा रफीक का क्या चक्कर है? ये बात साहब ही बताएंगे। जी, कौन? बात तो पता है, राणा रफीक। ये नहीं, मैं मैं नहीं अक्सर जानता। फेसबुक पे मीम्स देखता हूँ, मिर्जा इंजीनियर साहब के साथ इनका बड़ा रिश्ता, कोई ताल्लुक है मैंने सुना है राणा रफीक साहब के। नहीं यार, मैं तो नहीं जानता भाई। वो ना कोई फिल्में बेचते थे इनके महल्ले के अंदर, राणा रफीक साहब इंजीनियर मिर्जा साहब के महल्ले में। तो वो कह रहे थे कि ये ना मुझसे ना ब्लू प्रिंट की फिल्में लेके जाता था, और ये बचपन के अंदर ना बड़ा सोना होता था, तो महल्ले वाले ना इसके साथ गलत काम करते थे। तो मैंने भी 2-4 दफा किए। वो ये बात इंजीनियर के साथ किया, ये इंजीनियर ने उसके साथ किया है? नहीं, इंजीनियर के साथ किया था राणा रफीक साहब। पता नहीं, मैंने सुनी थी ये बात, पता नहीं ये सच्ची है या झूठी है। ऊपर से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ये लोग, चेक करो। जी मैं तो नहीं पता जी, तो मैं तो इस मौजू पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ। जी, जानता होता तो अलग बात है। इसका मतलब आप जो मौजू जानते होते हैं उस मौजू पे करते हैं बात। मैं तो आपको कहा ना, कोई भी छेड़ रहे हैं आप, वो ही आपका ना, भी दिल करे। अभी आपने खुद ही तो छेड़ा कि आप जानते थे तभी तो छेड़ा। नहीं तो मैं किसी बंदे के बारे में तो बोल नहीं आपको रहा ना। ना रोकता तो आप तो लगे हुए थे हबीब साहब के साथ। हबीब साहब को जितनी ओल्ड एज हो रही है ना, वो दिमाग स्लो हुआ जा रहा है, सारा ये बात है। हबीब साहब करें जी बात भाई, आपसे ही बात करना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कोई मौजू छेड़ दें, अगर आपका कोई है। बताया मैं, आपने मौजू तो छेड़ दिया जनाब। आपने कहा जी पहले तो आपने छेड़ा ना सर जी, हबीब अंकल याददाश्त कमजोर है। बाद में आपसे पूछा गया है, बात साहब आपसे पूछा गया है कि कौन से मौजू पर, तो आपने कहा जी मौजू तो छिड़ गया है, इसी मौजू पर बात करनी है। सारी दुनिया सुन रही है आपकी बात। सारी दुनिया क्या सुन रही है? 39 लोग हैं। नहीं, 39 लोग नहीं सुन रहे। ये देखें कि पूरी दुनिया में ये ब्रॉड जा रही है, और यूट्यूब पर भी आप लाइव हैं इस वक्त।
जी फेस बुक पर भी आप लाइव हैं, तो आपकी अच्छा। आवाज़ जा रही है, हो सकता है आपके घर में भी ये आवाज़ जा रही हो। आप नहीं, आप लोगों की इतनी फोन हैसियत नहीं कि इधर करके आवाज आ आपने रही है। फोन करके बताया हो कि मैं अब लाइव आने वाला हूँ, औरल सेक्स की जी बातें जी मैं जाकर करूँगा, तो आपने ज़रूर देखनी है वीडियो। तो चूँकि मिर्ज़ा नीनिर की आप वीडियो देखते हैं सब घर वाले मिल के बैठ के, तो आप मुझे कोई ये घर वाले बताएं, मेरे नहीं देखते मेरी इंजीनियर बात को, सुने, खाली मैं मेरी देखता हूँ। बात सुने। जी जी। आपकी सिस्टर देखती हैं, यानी कि शर्म नहीं आती यार आप कोई लोगों नहीं को? देखता भाई, आप क्या बोल रहे शर्म हैं? नहीं आती है आप लोगों को ऐसी बातें सुनकर? उससे शर्म नहीं आती? आपके जरा आपके शर्म नहीं कान आती? सही है? कान सही है नहीं, आपके? जरा बराबर शर्म नहीं आती? मुझे ये बताएं। मैंने आपको क्या कहा है? अभी मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं देखता सिवाय मेरे अलावा। अच्छा, आप ही सिर्फ सेक्स देखते हैं? ये देखें, सेक्स देखते हैं, वो खाली सेक्स के बारे में बात कर रहा होता है। भाई अभी अंकल आप आपका दिमाग कहाँ होता है? हाँ, आपने खुद ही तो बोला भाई, मैं तो नहीं बोल रहा भाई। उसने कहा भाई ओरल सेक्स, तो आप ही देखते हैं और आप ही करते हैं। और यार चलो ये मौजू तो आपने छेड़ा है यार, वो ऊपर वाले बंदे ने छेड़ा भाई। मौजूद सुनना है तो आपने, आपकी फरमाइश पर ही बात कर रहा हूँ मैं भाई। एक मौजू मैंने मौजूद जो छेड़ा? होता है ना, अगर आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको जिसके पीछे हैं, जिसके आप सहाबी हैं, जिसके आप अशरा मुबशरा में से हैं, जिसके आप हकदार में से अस्तगफिरुल्लाह। हैं, वो उसकी वीडियो है भाई, वो उसका बयान है। हमको बात से बात नहीं कर रहे बात तो सही की है, वैसे आप। जाए इंजीनियर भी बाढ़ में, मुझे कोई इसकी नहीं ज्यादा नहीं, वो कोई हमारा वो नहीं है। उसको मानते हैं आप, उसको फॉलोअर हैं और उसको जी बड़े जी। दिल की अथाह गहराइयों से मानते हैं, तो फिर ये काम जो उसने आपको बताया, तो स्केप रूट भी उसने दिया, आपको पता है? स्केप रूट उसने दिया है, ये भी आपको सुनाया था कि एक स्केप रूट उसने दिया है कि भाई लेदर ये चला तो लिया ये कर। बताएं क्या है? पता है ना, आपको सुनाया था असद खटाना ने कि भाई ये स्केप रूट भी है, कि एक स्केप रूट देता हूँ। उसने मना नहीं किया, उसने ये नहीं कहा ये गंद है करो ना करो। उसने कहा एक स्केप रूट देता हूँ कि आप ना वैसे क्या करें कि लेदर चढ़ा लिया करें, फिर चुप्पा लगा लिया करें। अब हम क्या करें भाई, उसका बयान है, हमारा तो नहीं है। अच्छा, तो अब आप मुझे एक चीज बताएं हबीब अंकल, पहले क्या आपकी बताएं। उम्र होगी? क्या उम्र है आपकी? मैं कह रहा हूँ मैं तो भाई जितनी भी उम्र है, मैंने कौन सी अब कोई शादीशुदी करनी है? मुझे बताएं, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे ये बताएं कि आपकी भाई शक्ल ही नहीं है ना शादी वाली। आपने घर में ये बता दिया कि स्केप रूट भी दे दिया मिर्जा जी ने। यार देखें, बात सुने, अब मुझे अब आप बोलने भी तो दें ना। मैं तो जो पूछ रहा हूँ बताएं कि स्केप रूट का जी जी, बता दिया। तोते की तरह लग गए हैं अब आप, तो अब आप चुप ही हबीब नहीं हो साहब, रहे। जी जी हबीब साहब, ये इन मर्जियों का खत्म नबूवत का क्या अकीदा है? नहीं, जो मिर्जा इंजीनियर का कीदा है वो तो कहता है भाई मिर्जा कादियानी का सही सनद के साथ उसका नबूवत का दावा है ही नहीं है। मिर्जा का इंजीनियर का ये दावा है, बोलता है वो, उसने बोला हुआ है। बोलते हैं हम वो उसको कहता दज्जाल ही हैं भाई, वो तो कहता ये है वो झूठे सही इल्जाम सनद के ना साथ लगाएं। उसका दावा नबूवत है ही नहीं। वो तो कहते हैं इनके जिस्म चमक रहे होंगे क़यामत के दिन आजा है में। वजू चमक रहे जिसम होंगे। चमक रहे होंगे कि वो माथा चमक रहा होगा? क्या यार कहते देखा हैं? देखा देखा, मान लिया सही इसने। बात करें ना यार। यार इसने इसको सारा कुछ समझाया हुआ है, ये दिमाग की दही करने आता है, हमें पता अजाए है। वुजू भाई, अजाए ना वुजू, झूठ तो ना बोले ना भाई, जो बात है वो करें भाई। अजाए जिसम वुजू, चमक रहे माथे होंगे। की बात नहीं हुई, अजाए वुजू की बात हुई। जी जी, नहीं माजरत, असल में मैं आपके मिर्जा साहब का इतना वो नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपके सामने नहीं, रखता हूं। अजाए वुजू की जितनी बात है ना उतनी बात रखें। जी 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 जी, तो रेहान भाई, अगर आपने एक बंदे को आपने वीडियोस ही सही से नहीं देखी होंगी, तो आप कैसे इल्जामात लगा रहे जी, हैं इधर बैठ माजरत जी, माजरत हो गई है, गलती हो गई। मैंने देखी है ना भाई, मैंने देखी के? है। वो आपने क्या कहता देखा है हबीब अंकल? आपकी खुद इतना दिमाग नहीं है कि आप जाके सारी भाई वीडियोस देखें कहता है, उसकी। वो कहता है जाए वजू चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, ऐसे ही बोलता है वो। अजाए मुसलमानों के चमक रहे होंगे, साथ कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। बताओ ये काफरों के चमक रहे होंगे? मगर काफिरों मैंने के? मौजू वही रखना है। ये बात वैसे ही बीच में आ गई है, वैसे मौजू मेरा वही है जो आपने आप क्या शुरू बरेल किया। भी है? आप क्या बरेल भी है? मैं कह रहा हूँ ये, अच्छा मैंने आपसे पूछा है कि आपका फिरका पहले कौन सा है? आपका, आप भाई इंजीनियर का तो आपको पता है ना भाई। फिरका फिरका नहीं खेलना, डैमेज हैज बीन डन। फिरकों की दुकानें फिरके, बंद कर दी हैं मिर्जे ने। हाँ, मिर्जे ने दुकानें बंद कर दी, तो फिर आप होते कौन है फिरका पूछने वाले भाई? आप डरते हैं ना, इसलिए। आप होते कौन हो फिरका पूछने वाले? आपको पता है मैं नाड़ा खोल देना है डैमेज हैज बीन डन कर दिया मिर्जे ने यार। ये ना कोई, ये पता क्या है जी, ये कंजर सिर्फ शुगर लगाने आता है और गाली ना ये दे यार, गाली ना दे, तो बोलने देंगे तो कुछ बोलूंगा ना। दिमाग से फारिग इंसान, मैं क्या बोलूंगा? सेक्स की बातें सुनने आता है और मिर्जा इंजीनियर की सेक्स बातें की खुद छेड़ रहे हैं और मैं कह रहा हूं मैं छेड़ने और आता हूं। फिर ये घर जाकर सारा सारा सबको बताता भी है कि भाई जो है ना, आज हबीब मैं अंकल, दिमाग सटा आपका?
दिमाग मिर्जा सेट है। इंजीनियर का सेक्स, इंदिरा मिर्जा इंजीनियर का सेक्स सुनकर आया ये असद भाई आ गए, हमारे असद भाई आ गए, तेरा डॉक्टर आ गया, तेरा डॉक्टर आ गया। मेरा भाई आ गया। ऐसे ही बोलिए। फसाना साहब आपकी तरफ से शोर आ रहा है। असद भाई मैंने म्यूट हाँ, लगा दिया, उनका शोर आ रहा है। असद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असद भाई आप इसके डॉक्टर हैं और आपकी आईडी से बड़ा ही शोर आ रहा है, ज़रा साइड पे हो जाए। और ओरल सेक्स की शुरू हुआ है काम टूटियां फिक्स कर दी थी मैंने बात उनकी। के साथ, बात के साथ ना ओरल सेक्स के ऊपर बात हो रही है। तो चलें, एस्केप रूट का भी मैंने बताया है, तो आगे आप बात लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं मिर्जा इंजीनियर के, तो इनके भी मर्जियों के भी ये बाज मर्जी आया हुआ टूटियां है तो आज। फिक्सेशन नहीं कराई थी। जी खटाना साहब, हाँ हबीब अंकल, जब कोई छेड़े ना तो अगले को भी कोई बात करनी चाहिए होती है, लाइक गुफ्तगू। अगर आपको, मुझे नहीं लगता आपके अंदर तमीज है कोई गुफ्तगू की। अब जबलियां मारते हैं, आप जवाब नहीं देते। और भाई बोलने दोगे तो जवाब देंगे ना हम। हाँ आप जवाब तोते की तरह देने शुरू हो आप। जाते हैं, चुप ही नहीं होती। चलें बात चलें, बात बात भाई, करें। बात भाई जी मुफ्ती बात भाई, साहब, अच्छा कोई नई बात सुनाए ना यार। नई बात जी, गर्मी थी यार आज बहुत। नहीं, ये तो पुरानी बात है। आजकल तो पाकिस्तान के हर बंदे की जुबान पर है गर्मी बड़ी, गर्मी बड़ी। नहीं, मैं तो ये तो पाकिस्तान पुरानी में बात नहीं हो हूँ। गई। पसीने सुटी जा रहे ने ते नारे कही जा गर्मी बड़ी। नहीं, कोई बात ऐसी सुनाए कि जो गांधी साहब ने भी ना बताई हो। बात ऐसी, अच्छा चले एक मौजू। आप लोग बरेलवी है ना? जी जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुफ्ती साहब आपसे मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, कि ये जो कब्र पे जो मिज़ार जो बनाते हैं, ये नहीं वही ये तो जायज़ पुरानी है? गल है ना, मैं नवी दी कहना पर तो ये पुरानी है मुझे बात मत आपकी करिए। जवाब चाहिए ना यार, नहीं भाई, क्योंकि ये गलत काम पुरानी हो रहे हैं नहीं, ना। मैंने तो ये अर्ज की थी कि कोई नई बात कोई नई बिल्कुल बात, नवी, जो गांधी साहब ने भी ना की हो। कोई नई बात तो नहीं है यार, क्योंकि मुझे आपसे फतवा चाहिए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती है ना, ओहो, फतवा नहीं, निकालिए। बात कोई नहीं होनी चाहिए कि जो गांधी साहब ने भी ना की हो। गांधी साहब बाढ़ में गए, मुफ्ती साहब हमारा क्या काम है गांधी साहब से? नहीं नहीं, बाढ़ में नहीं, वो तो गालबन इंग्लैंड के ही हैं या पता नहीं कैनेडा के। नहीं, कनाडा में तो मैं हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स बाढ़ में। में नहीं जाते हूँ गांधी साहब और बाढ़ में जाए, हो नहीं सकता। डॉक्टर ये बाबा जी आए हैं, इनसे कोई करते हैं बात, शायद इनके पास अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं वो एक वीडियो चलाना चाहता था, अगर इजाज़त हो तो। नहीं, वैसे ही बात करें, वीडियो बाद में चलाइए। वही ना, वो जो अमित शाही होने वाली वो वीडियो चला देते हैं तो समझ लग जाएगी इन सब को। ओ नहीं, वो छोड़, क्लिप ना काटे, वीडियो देखें पूरी बात सुनाते भाई हैं। ना, वीडियो ये अम्मी शाह वाली नहीं देखते, वो ना वो और देखती हैं, नहीं, ये भी अच्छा, देखेंगे चलो रहने देते हैं। वो एक और देखते हैं, वो जिस पर हबीब साहब गुफ्तगू कर रहे थे। ना से ये भी देखी हुई अम्मी शाह को। आप पूरी फिर बात आइए ना, होगी क्लिप काटी हुई हो अच्छा तो देखी हुई है, अच्छा, तो ये भी फिर पुरानी ही हुई ना, नवी गल तो साडी सी कि नवी करनी है कोई बात भाई, नवी गल। कोई नवी कड्डो यार, अच्छा कोई नवी जी गल करो यार नहीं, क्या करें अब आप मुझे बताएं ना। कोई नई बात मतलब कि इंजीनियर साहब ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? मैंने अभी फिलहाल छोड़ा हुआ इंजीनियर को सुनना। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। असद भाई आ नवीं गए गल। वापस। ਤੇ असद भाई ਉਹਨਾਂ ਦੇ चलेगा भाई। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ना ਓਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਿੱਸੀ ਪਿੱਟੀ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ घिसी पिटी, वो ही पुरानी बात है, घिसी पिटी। मुफ्ती साहब आपसे फतवे चाहिए ना मुझे, जी मुफ्ती जी है ना आप? जी, तो ये कब्र से मुझे आपसे कोई फतवा चाहिए इस मज़ारों का। पहले ओरल सेक्स पे नहीं लेंगे, ओरल चले आ सेक्स पे फतवा। चले आ हैं? लाए फतवा। हराम है, हराम। हराम है जी। और अगर मैं इस फतवे की आपसे फिर मैं पूछूं कि ये कहाँ लिखा है हराम है, फिर? भाई ये जो है ना, ये कुरान में भी लिखा है, हदीस में भी लिखा है,
और अकली तौर पे भी है कि कुरान में लिखा हुआ है ये? भाई सुन तो लेना जी सुना। कि पेशाब जो है, पेशाब नापाक है कि नहीं? जी जी नापाक है ना? जो पोटी होती है जिसको पंजाबी में टट्टी कहते हैं, वो नापाक है कि नहीं? गलीज बिल्कुल चीज है कि नहीं? नापाक है। जी जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कुरान में या हदीस में कहीं नहीं है कि ये नापाक है? नहीं नहीं भी ये तो लिखा हुआ है। होगी लिखा हुआ है? अच्छा, होगी जी। ठीक ठीक ठीक। अब उस जिस जगह से ये चीजें निकलती हैं, टट्टी निकलती है या मतलब ये पेशाब निकलता है, तो वो पाक होंगी? बताएं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब उसको चाटना और चूसना हाँ नहीं नहीं, देखिए ना, ओरल सेक्स यही होता है ना, और तो नहीं कोई होता। बात में आप हंस रहे हैं यार, सही सही बात करें मेरे साथ। तो अच्छा। देखिए, उस चीज को चाटना या चूसना, तो कोई हाँ। कोई इंतहाई बेवकूफ किस्म का ही इंसान होगा कि जो सारी चीजों को तो हराम कहे, लेकिन ये कहे कि नहीं, हाँ वो जो है ना, वो हलाल करने के लिए मुझे कुरान और हदीस की दलील चाहिए। जी बात भाई, क्या समझते हैं आप यार? आपकी अक्ल क्या कहती है कि अक्ली तौर पे ये हराम होना चाहिए कि नहीं? मैं क्या आपको ये जवाब देने वाला हूँ, गांधी साहब ने नहीं दिया होगा। हाँ हाँ, वो ही तो मैं कह रहा था यार। जी तो चले, अगर यही बात है उसी कि का तो जिधर से इंतजार कर हमारा रहा था। जी जिधर से हमारा पेशाब निकलता है तो वो चीज नापाक हुई ना आपके आपके हिसाब बिल्कुल से? ठीक, ऐसा ही सही है। है। तो वही चीज जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो वही चीज आप उस औरत के उस अंदर डाल रहे होते हैं, तो ये फिर नापाक नहीं हुई? आप उसको नापाक नहीं कर रहे? सुभान अल्लाह, ये था असल में जवाब। यही तो नई बात सुननी थी आपसे। बाज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ क्या बात, ये तो है फिर आपने ओरल औरत को सेक्स नापाक के कर दिया जायज जी। होने की दलील इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के पास सारे दोस्तों ने सुन लिया जी, और इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा दोस्तों ने, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं लगी हुई। आप नहीं कहा ना नापाक है, मैं क्या करूं मुफ्ती साहब? एक बात भाई नहीं, हूं तुम चुप कर जो। आपने तो वो कर दी बात जो गांधी साहब ने भी नहीं की। तो अब ये बात जो है ना, मैं कहता हूं बड़ी दूर तक जानी है, यकीन मानो। ओए होए, सही। इनने ते अग ला देनी है, यकीन जानो गल ने। ये अकैडमी दी इन्नी को मशहूरी होनी जे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣੀ है, सुभान अल्लाह, क्या बात। जी लो जी, ओरल सेक्स जायज होने की एक बड़ी बेहतरीन दलील दी है। जायज नहीं है, जायज नहीं है मुफ्ती साहब, लेकिन हमारा ये कहना है कि देखें ना ये हराम है ना ये हलाल है। सही है। अगर किसी ने करना खुसरा होगा कह लो, तो उसने बस खुसरा बता कह लो ना, दिया। दरमियानी सूरत ना, हाँ, बंदा ते दरमियानी ना सूरत। कुड़ी ते खुसरा, खुसरा कह लो। नहीं यार ओरल मुफ्ती सेक्स साहब नहीं खुसरा। ना। देखें एक साइकोलॉजी की चीज बताता हूँ, देखें जो आपको अच्छा लगता है वही आप वो बता देते हैं, साइकोलॉजी जो दे अगला विच बताए ही है आपको। ना, नहीं सबर खुसरा करो, सबर खुसरा सबर भी तो सबर। साइकोलॉजी यही होता है। मुफ्ती साहब देखें, जो चीज आपको पसंद होगी आप वो बयान असद करेंगे, आया जो कि चीज नहीं नहीं पसंद आया? होगी बस वो झूठ बोल रहा है। आप ये कहना चाह रहे असद साहब का इंतजार कर रहा सा। यार असद असद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। शाह जी मैं आ गया। मेरा ना नेटवर्क का थोड़ा इशू सी ते हबीब भाई ने। सब हूं। जी जी बड़ी वड्डी दलील मिल गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ तुसां ओरल सेक्स ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी वड्डी दलील जी देती जी बात। मैं सुन रहा हाँ। हाय 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 बस देखो रूहानी गल्लां ने है, बाकी है गांधी साहब ने कीती कि बल्कि उन्होंने पता ही नहीं होनी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢੋ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ना उसकी इलमी औकात नहीं गल है, समझता मैं हूँ। नहीं चाहता कि सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ तक गांधी सी। हाँ ਲੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ मिर्जा खंजीनियर कहता है मेरा वो मुर्शद है। आदमी उसके साथ भी इख्तलाफ किया हुआ उसने बहुत चीजों में, जो हकीकत बात है। और नहीं किया। और यार मैंने खुद वीडियोस देखी, आप कैसे कह रहे नहीं किया हुआ? अच्छा कैसे यार नहीं किया? बाज मैं ना एक नया सवाल मुफ्ती साहब फरमा रहे थे को नहीं वो गल नहीं नहीं अभी मुफ्ती साहब को ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ फकी दिया वो मैंने, सुनाओ। अभी तो ये फकी का जवाब चाहिए मुझे। नहीं नया सवाल मैं ये तुमसे ये करने लगा हूँ। हाँ ये वैसे अभी तक मैंने किसी भी जेल में मिर्ज़ई से नहीं किया। हाँ तुम फर्स्ट हो। हाँ सवाल मेरा ये था हम्म, कि जब तुम लोग मरोगे हम्म, कब्र में जाओगे उधर जाके सवाल होने हैं 3।
صحیح. ऐसा ही है, हाँ मानते हो कि नहीं? मानता हूँ. आप लोगों की तरह ये हाँ, नहीं 3 मानता कि सवाल हमारे रसूलुल्लाह कौन से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कब्र में होने हैं आके पता है सवाल उनका? कौन से सवालों का. सवाल होने हैं तुम्हें पता है? जरा बताना। जी, नमाजों का होना है. अब भूला ना हूँ शायद, तो नमाजों का होना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उस चीज़ का होना है. और तीसरा क्या है, दिमाग से फारिग हुआ. ठीक है, जी है नवी नमा कटा खुल गया है जनाब। कट्टा क्या खुला है यार, अब मैं इधर कोई पता नहीं कोई सालों चलो पहले मैं ये कोई बता चीज़ देता मैंने हूँ, सुनी मैं होगी. बता देता हूँ तुम्हें बात बेटा, मैं बता देता हूँ। हम इधर बैठे हुए हैं ना, जो जी. तुम तो जिसको सुनते हो उसके पास तो बस उतने यही बातें तुम्हें सुनानी है। तो चीज़ इसीलिए बचपन में अल्लाह पाक सीखी है ना ने यार कुरान पाक में भी हमने. फरमाया है, सुनो इल्म वालों के साथ जी. बैठा करो। तो माशाल्लाह मुफ्ती हाँ. साहब बैठे हुए हैं इधर, तो इल्म वालों से इल्म हासिल होता है। इंजीनियर प्लम्बरों से फिर वो जो है ना वो बस ऐसी तुमने लोगों ने चवली सीखनी है। और यार पर असद मेरा भाई 3 हमने ये चीज़ सवाल बचपन होने में हैं, सीखी सुनो थी यार. इधर चलो सुन लो यार, भी सुन जी लो। जी और सुनाए. दुनिया ने देख लिया जितना तुम्हें याद है। पहला सवाल होना है मन रब्बू का, हाँ ठीक है। सही. फिर दूसरा मन दीनों का, हम्म ठीक है। हम्म तीसरा होना है वो मुख्तलिफ रवायत अभी आ रही है मुझे, एक मैं बता देता हूँ। मिन हाज़ा रजुल, सुन लो जी ना, नबी की सुन रहा सल्लल्लाहु के बारे में सवाल पूछा जाएगा। हूँ. जी. अच्छा, पहले सवाल के ऊपर जब फरिश्ता तुम या सारे मिर्ज़ई जेल ये में जो नहीं हैं पूछा वो फौत जाएगा, ये होंगे, तीसरा सवाल के तो अंदर भाई ये होगा कि सुन तो तुम लो। अपने आखिरी पैगंबर के बारे में कैसे जानते वो हो. पहला सवाल जी जी मरज़ैया सुन तो ले। सुन लो. जी जी. पहला जब सवाल जब सारे मिर्ज़ई आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके मरेंगे, कब्र में जाएंगे, तो उनसे फरिश्ते जब पूछेंगे मन रब्बू का, जी. तो तुम लोग क्या जवाब दोगे उसका? कि मन ये रब्बू का, बताओ। उसका क्या जवाब देंगे हम कि हमारा हाँ, रब कौन है? अल्लाह. तो मिनी गार्ड किधर जाएगा? यार ये ना करो ना, ये कोई बात ही, ये कोई बात भाई की देखो असद भाई. मिर्जा जी ने क्या कहा, सुनो रुको रुको। मिर्जा जी ने क्या कहा कि खुदाए ये लाश ने, ये चलो यार गुस्सा ना कर जाना, उसने कहा कि अल्लाह ताला ने ये ऑफर कराई हुई है कि 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, ठीक है। 60 साल की जिंदगी यानी हाँ 60 साल की जिंदगी हो गई है, फिर मरे हो ना, तो प्रोसेस तो वो हाँ स्टार्ट हो गया। मिनी गार्ड वाला मरने तक 60 साल तक वो प्रोसेस रुका हुआ था। जब तुम लोग मर गए मिर्ज़ई, तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो पहला जो है वहाँ से आप लोगों का तारुफ मरने के बाद मिनी गार्ड का शुरू हो गया। तो फिर आप लोग उधर मिनी गार्ड कहोगे या अल्लाह कहोगे? ऐसी तो फिर बात तो अल्लाह नहीं हुई थी. कहोगे तो मिनी मिनी गार्ड तो बढ़ गया। ऐसी बात तो नहीं तो फिर होगी. तो तुम लोगों को खुद कहना चाहिए कि मैं खुद खुदा हूँ। ओ यार ऐसी फरिश्ता बात तो तुम ही लोगों से नहीं है पूछे भाई. असद भाई मन आप रब्बू कहाँ का, से कहाँ तुम लेकर आ लोगों रहे को हो भाई कहना बात. चाहिए अना रब सगीर, हम्म. ऐसा ही है। ये फिर क्या कहोगे तुम लोग, ये जरा बताओ। यार ये कोई अहमदी आया हुआ नीचे, अहमदी आप को इससे छोड़ो, बात. हाँ अहमदी को छोड़ो, तुम सुनाओ ये जो सवाल और यार आप पूछा है, गलत चीज पे क्या फिक्र इसका कर रहे हो ना. कैसे टूल आपने गलत लगाया हुआ कैसे? है. वो मिनी ये गॉड वाली असल में भाई वो बात इंजीनियरिंग, जन्नत की थी, वो बात कब्र की नहीं थी. बाज बेटा इसको कहते हैं इंजीनियरिंग। हर शायद इंजीनियरिंग हो। भाई मिर्जा जी ने क्या कहा था? तो लॉजिक दो 60 ना, साल ऐसी की सेंस बनाए जिंदगी, ना. 60 साल की जिंदगी हाँ कहा था कि नहीं? 60 साल की यार वो जिंदगी उसने मुझे दे एग्जाम्पल दो, दिया भाई, आपको बात नहीं उसके करना बाद आती. एग्जाम्पल था वो. चलो आगे हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे आगे उसने सामने कहा जितनी आइंस्टाइन भी भी आइएगा ना, जिंदगी जी लो. मिर्जा जिस जैसे मिर्जा कादियानी के मानने वाले यबलू, वो आइंस्टाइन जिसको दुनिया मानती है वो भी उसके सामने आ जाएगा ना, वो बोलेंगे चलो पर वो जो मिर्जा साहब ने किया आइंस्टाइन से बड़े लोग आएंगे इस तो दुनिया में. मरज़ैया अगर का आपको भी कुछ वही पता हाल हो है। तो आइंस्टाइन खाली आपको पता है, हैं? और कोई नहीं पता क्या आइंस्टाइन के बाप भी आए हुए इधर. मैं तो इंजीनियर को सबसे बड़ा मानता हूँ, मैं तो उसको मानता हूँ। हाँ उससे बड़ा मिर्जा कादियानी ਤੇ ਪੁੱਤਰ नहीं ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ झूठे ਰੱਬ इल्जाम ना ਵਾਲਾ लगाओ. ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ असद ਉਹ भाई आपसे ਰੋਲਾ मोहब्बत है ਰੋला मुझे, पा आप के झूठे इल्जाम ना लगाओ. भाई कौन सा झूठा इल्जाम मैंने लगाया? ये कादियानियों वाला और ये तुम्हारा वो उस्ताद कहता है, नहीं मैंने तुम्हें कादियानी कहा है, मिर्जा मैंने तो क्या कादियानी. मिर्जा कादियानी जो है वो उसको मैं बड़ा
बड़ा बड़ा साइंसदान समझता हूँ, उसके बाद इंजीनियर को। अच्छा अच्छा ऐसे हाथ लगा के खड़ा करो, ये खड़ा होता फिर बहता नहीं, तुम खड़ा कर सकते हो हाथ लगा के? भाई, आपका आपकी उम्र क्या है? 40+ है ना, आपने मुझे बोला था। भाई मैं आपका तो तुम्हें कह फारग रहा होने हूँ, वाला है। बताओ तुम हाथ लगा के खड़ा कर सकते हो? बात तो बताओ। मैं हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ऊपर शू ऊपर रॉकेट चला जाता है। अबे भाई वेख्या जे ऐ ते सही जेड़ा गद्दी नशीन मिर्जा इंजीनियर दा। हमारी मैं तो कोई 40 साल से ऊपर थोड़ी हूँ भाई, आपकी तरह हाथ लगाना पड़ता है हमें। ਬਈ जब बोलो ਗੱਲ तब रॉकेट उड़ जाता है भाई। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਲੀਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਤੇ जी, ਕਾਦੀਆਂ अभी ने बंगल से आके बात करें ऊपर, जो भी कादियानी है ना ऊपर, सड़े अभी घाट बंगल से दे आके बात करें। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। मैं की अभी कहेगा? बंगल के साथ खड़ा हूँ ना कादियानियों के ऊपर, आप लोग के साथ हूँ मैं। ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਣਤ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ना ना ना, इंजीनियर कादियानी है ही नहीं। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ मैं कब कह रहा हूँ? अच्छा, मैं तो ये बात कबर कर की रहा आप हूँ जो कि बात करें, लंबे कार्ड वाली। गौसे पाक का धोबी तो नहीं आएगा कि गौसे पाक का धोबी हूँ मैं, मुझे बचा लो, हैं? वाला हिसाब तो नहीं बात होना। बस मर्दइयों के पास यही है ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕੋਧਰੂ ਟੱਪ ਕੋਧਰੂ ਫਾੜ ਕੋ ਇੰਜ ਕਰ ਉਂਝ ਕਰ ਹੱਥ ਖਵਾਈ। भाई जो तुम लोग बातें करते हो उनका तो इधर मकसद ही कोई नहीं। आपने जो अभी बात मैंने की वो तुमसे कनेक्ट ना, नहीं हुई, मैंने इधर आपको सुनो, सही अभी कनेक्ट मैंने करवाई है। तुमसे रेफरेंस मांग लिया ना, तो तुम्हारा मुंह दूसरे पासे लग जाना है। किसका? मेरा? हाँ मैं आपको निकाल लूं ठीक 5 है, मिनट के अंदर, 5 मिनट के हाँ अंदर। निकाल लूंगा। वो से पाक का किताब धोबी ले है। आनी है पूरी, किताब नहीं, ले आनी है किताब पूरी। क्या लेकर आए? मैं आपके और बाबू की किताब ले आऊं? हाँ वो भी फिर किसी दिन और करांगे, पहले है मैंने दस है मिर्जा इंजीनियर ने कादियानिया ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਕਿ देखिए, ਕਾਦੀਆਨੀ मिर्जा ਨੇ कादियानी ਮਿਰਜ਼ਾ पे हम ਇੰਜੀਨੀਅਰ पेशाब ਵਾਲੇ ਨੂੰ करते हैं और ਸਿਖਾਇਆ कुछ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸੂਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਇੱਕ ਟਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਰੱਬੂਗਾ? देखें मैं तो आप असद भाई, असद भाई आपसे मोहब्बत है, मैंने आपको कहा है। मुझे देखें, अगर इस तरह से देखें, इल्मी इख्तलाफ तो सबके चलते रहते हैं, वाबियों के सबके साथ चलते रहते हैं, देवबंदियों के और लोगों के साथ चलते हैं। ये देखें, ये चीज लगी हुई है, मैं तो आप ये तो ना करें कि अब चिट्ठी पिट्ठी को दस दिए। मैं तेरे नाल फिका जिलमिया दी गल कर रहा। हाँ, नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਗੱਜਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ आपका भाई कोई बनना भी नहीं चाहता भाई। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਰਦਈਆਂ ਉਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਣੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ਈ और आप जैसे हम ड्राइवर रखते हैं, ड्राइवर कसम वाली बात है बस। असद ਮੈਨੂੰ भाई आपके ਜੁਗਤ अलावा ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ। ਓਏ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਕਿ मैं आप भी नहीं खुदा हूं। चले, एक नई बात लाया हूँ, एक नई बात फिर? लाया हूं आपके लिए असद भाई। नहीं ये जो नई बात है इसका क्या करना है? नहीं, आपके लिए एक क्या चीज कहोगे लेकर आया उधर? हूं। वो तो मैंने आपको बता चलो दिया ना, मिर्जा हम कि इंजीनियर, हमारे चलो खुदा है अल्लाह। तुम तो तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ल नहीं है कि तुम जवाब दे और मैंने बोल दिया ना अपने आपको, बाबे की हमारे बात खुदा सुनाओ। अल्लाह है भाई। तो मिनी गार्ड कौन सा है? मिनी गॉड जन्नत के अंदर उसने ऐसी एग्जाम्पल दिया था यारा। भाई उसने ये नहीं कहा, देखो मेरी बात सुनो, जन्नत में आपको पता ना, आपको जो चाहे मिल जाएगा, 60 साल घर वर होंगे 60 आपके साल। पास। हाँ, तो यार ये बातें हो चुकी हैं काफी दफा। और 100 मैं चीजें कह रहा हूँ मालूम है। नहीं, ये जो चीज आज मार्केट में मैं लेके आया हूँ ना, इसका आज मैंने जो है ना वो करना है तुम्हारा ऑपरेशन। कर ये मुझे लेंगे बताओ, ऑपरेशन। उसने कहा कि 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो। 60 साल एग्जाम्पल की दिया था जिंदगी दे उसने। दी, मर गए ना, हाँ, मर गए ना, मर के जी। जिंदगी पूरी हो गई। ये देखें मुफ्ती आखिरत साहब कितने की- प्यारे हैं। ये देखें जरा मुफ्ती साहब को, पहले एडमायर करें जरा मुफ्ती साहब को, इतने प्यारे से बंदे हैं। पता नहीं कहाँ बरेलवियों में फंस गए हैं मुफ्ती साहब आप।
ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੱਚਾ ਮਰਵਾ ਲਓ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, कहानियां तो ਉਹ आप ਪੇ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। किसका? ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? अल्लाह है ना, हमने क्या आपको वो बोल क्या दिया वो है। कहेगा कि मैं आप खुदा हूँ, मैं नहीं खुदा हूँ? नहीं नहीं, इस तरह की बात ही नहीं है, वो जन्नत क्यों? की बात है यार। वो अगर आप चले गए भाई तो तब की बात देखी जाएगी। ओए मरज़ैया, पहली स्टेज जो है वो बरज़ख है। जब मर अच्छा। गया ना, सुन, मर गया ना, तो फिर वो 60 साल जो है ना वो पूरे हो गए, वो मिनी गार्ड बन गया, मरते साथ वो मिनी गार्ड बन गया। और नहीं बन गया, नहीं बन गया। पहले आपकी क्या? जन्नत और जन्नत की इधर वो क्या है, उधर क्या होना है आपके साथ? वो छितर लगने के याद करोगे आप? वो तो मरज़ैयों को लगेगा। हाँ, आपको क्यों नहीं लगेंगे? आप क्या दूध के धुले हुए हो? हम मरज़ैयों को छितर मारते हैं, इस वजह से हमें नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आप दूध के धुले, आप फरिश्ते हो, आपको गारंटी जन्नत है। नहीं, फरिश्ते ने आके वही दी थी आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। बस, गारंटी जो मिर्जा कादियानी, मिर्जा जूनियर जेलमी के मानने वालों को छितर मारता दुनिया में, इंशाल्लाह सीधा नॉन स्टॉप बस जन्नत में जनाब खुदा लेके दा जाएगी खौफ करो असद इंशाल्लाह। भाई, खुदा दा खौफ करो यार, हाँ। कोई खुदा दा खौफ करो। जितनी रोज गालियां आप लोग दे रहे होते हैं ना, चले आपकी तो आप अच्छे बंदे हैं, आपको नहीं कहेंगे। चल और चीजें आपकी, अभी 40 साल से ऊपर आपकी उम्र है, आपने मुझे कहा है आपने पता नहीं कितने गुनाह, 100 से पता नहीं कोई लाखों मिलियन गुनाह किए होंगे आपने, जो आपको पता भी नहीं होंगे। एक चीज पहला ने पकड़ लेना, जलील हो जाना आपने। अल्लाह से डरो यार, थोड़े डरो। अपने भरा ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਥੱਲੋਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਬੁਲਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਓਏ ਕੌਣ ਹੀ ਫਾਤੇ भाई, बुला फाते पे मैं लानत भेजता हूँ भाई, बोलो उसको भाई, बड़े भैया आ जाओ ऊपर, बोलो। मैं लानत भेजता हूँ मैं उस पर। तो जब मैं तुमसे बात कर रहा था फिर तुम क्यों उसको रेफर कर रहे थे? वो तो कादियानी है ना, वो मैंने वो हबीब अंकल ने तो उनको रेफर कादियानी भाई नहीं है तुम्हारा? मैं पेशाब करता हूँ उनके ऊपर, उनके बड़े पे ऊपर, बल्कि चल। पेशाब भी नापाक हो जाएगा मेरा उस दज्जाल पे। चल, ये गल मिर्जा इंजीनियर ਨੂੰ क्यों समझ नहीं आती? वो कहता है मैं अगर ये मुझे काफर कहना छोड़ देंगे, मैं काफर कहना छोड़ दूंगा। और नहीं, यानी कि तू मिर्जे तो बहुत सियाना है। पता नहीं कोई उसकी 30 साल कोई वीडियोस हैं कादियानियों के ऊपर, आपको मैं एक एक रेफरेंस भेज देता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? चल, मैं ताबेदार। अभी भाई जरा करो इधर नाल गल, मैं तो दिमाग दी मगदमारी कर बैठा। तो फजूल है और बिल्कुल फजूल है। दलील नहीं है ना आप लोगों के पास, बस वही कहानियां बस। नहीं, ये कहानी है यार बार साहब, कोई नहीं, मजा नहीं आया। आप मुझे समझदार इंसान लग रहे थे, लेकिन आज आपने मायूस किया, यकीन मन। ना करें मुफ्ती साहब, बिल्कुल। आपको गले लगा लूं मैं। बिल्कुल मायूस किया है। कोई कोटी की भी बात नहीं आपने की, कि मतलब होता है ना कि कोई एक सेंसेबल इंसान कोई अच्छी बात करता है, कोई बात करता है, कोई बात करता है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर। देखें वो बात किस तरह की कर रहे हैं, वो एक दूसरी चीज को दूसरी चीज से लगा रहे हैं, मैं और क्या करूं उनके लिए? आप मुझे बताएं मुफ्ती साहब। मतलब कोई बंदा बात करता है, बात से बात बनती है, आगे बात निकलती है। चले वो कबर वाली बात करते हैं। फारक इंसान है यार। नहीं मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा ना कि कबर के 3 सवालात, तो बरेलवी हज़रात का तो ये अकीदा है। नहीं, बरेलवी हज़रात का तो ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कबर में तशरीफ लेकर आएंगे। वो आपका क्या अकीदा है? बिल्कुल है अकीदा, तशरीफ लेकर आएंगे वो। जी जी। ये कहाँ लिखा है? बुखारी शरीफ में। जी जरा साबित कर सकते हैं आप मुझे मुफ्ती साहब? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। उनके चलिए, बारे में पूछा जाएगा, आप बताइए ये उनके मेरा बारे में। मौजू नहीं है जी आपकी ख्वाहिश के ऊपर। मैं अभी बुखारी की हदीस तलाश कर लूँ तो फिर मैं सही है, बात करें भाई इनसे। मुफ्ती साहब आपको पता नहीं है कितनी बड़ी फक्की तैयार है इधर, पता ही नहीं है आपको। फक्को तुम ही दलील देनी है, हवाले मांगना है ना, हवाला तुम ही देना है। तो इसके बाद ही बात होगी। नहीं पहले ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੀ अगर हराम चीज ते ਉਹਦੇ अंदर पांदे हो तो वो भी हराम ही है, ਇਹਦੇ हवाला देना ही। और मैंने फक्की दी है उनको, उन्होंने कहा पेशाब हराम है तो ये चीज ओरल सेक्स हराम है। जान ना छुड़ा, चुंड ना छुड़ा, कैसी तू दलील लीती हो? दलील का हवाला तो यादाश्त सही है आपकी, यादाश्त में कोई कमजोरी तो नहीं है आपको? ਇਹਦਾ हवाला देना जी जनाब। उनको जवाब दिया था मैंने, उन्होंने कहा हराम है ये चीज। दसना तेनों मैं बताता हूँ तुझे,
बताता हूँ, वो ओरल दिमाग सेक्स सही है आपका। ओरल सेक्स वाला वाला देना तुमने, समझ आई? और हमने तो बोला हुआ भाई उस चीज का हवाला ही नहीं है हमारे लिए, भाई तो करो भाई, नहीं करना ना करो भाई, बताओ इसमें ना। क्या बात है? मैंने फिर यही पूछा था ना तुमसे कि अम्मी कर रही है, अबू कर रहे हैं। वो शुरू मुफ्ती करो साहब आप। से मेरी बात हो रही थी, आराम और चलो भाई पेशाब भाई आराम चुप है इस कर जा चीज यार। ओ भाई गप्पा ना मारो यार, साडे नाल गप्पा नहीं मारा करो, गल करया करो साडे नाल सही से। जी अच्छा ये जरा रुक जाए, ये मैंने निकाल लिया। जी मुफ्ती साहब। ये देखें, ये मिशकातुल मसाबी है, ठीक है। और आपने क्या बुखारी शरीफ? यार बुखारी की है तो साथ ले लिया करो, की हो गया यार, हद हो गई है, एटे काले तुसी। और मिशकात की ये हदीस नंबर 126 है। हम्म, और ये आगे ये इन्होंने बुखारी से ही रिवायत की है, ठीक है। ये देखो ये नीचे भी लिखा हुआ है कि ये हदीस बुखारी का ये नंबर है और अच्छा मुस्लिम का ये नंबर है, इतनी टेंशन ना लिया करो। सही सही। और आगे। ये जुबैर अली जई हाफिजाहुल्ला मिर्जा जूनियर जेलमी के उस्ताद ग्रामी हैं, जी जी उस्ताद, ठीक है। अच्छा ये देखो हदीस के अल्फाज हैं, इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फी कब्र ही व तवल्ला अनहु असहाबहु। ये आगे सारा करके जनाब हदीस के अल्फाज है, फ़यक़ूलानी, वो दो फरिश्ते जो होते हैं ना, मुनकर नकीर, वो जी। पूछते हैं, ये सुनिएगा, मा कुंता तकूलू फी हाज़र रजूली, रजूली, हाँ तू इस शख्स के बारे में दुनिया में क्या कहता था, यानी क्या ली कहता था? मुहम्मदिन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जी अब रजुल जो है ना वो मर्द को कहते हैं, ठीक है। रूह को रजुल नहीं कहते, रूह को रूह कहते हैं। अगर होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तू क्या कहता है, तो यहाँ लफ्ज होने चाहिए थे, वो क्या समझता है? खामोश हो जाए जरा, थोड़ा सा खामोश हो जाए, जी आप इतने इशारे ना बने हदीस के। नहीं, करेक्ट खामोश कर रहा हूँ आपको। आप सुने, चुप करके सुने, माइक म्यूट करें, जी माइक म्यूट कर, बदतमीजी होती है, ये हदीस है, मैं ये कोई कहानी शरीफ तो नहीं है, ये हदीस शरीफ है। तो रजुल जो होता है ना वो रूह और जिस्म के मुरक्कब को कहते हैं, यानी जिंदा इंसान को कहते हैं। यहां पर फी हाजा या हाजे ही रूही मोहम्मद का जिक्र नहीं है। यहां पर यह भी नहीं है कि फी हाजा या हाजे ही मैयाती मोहम्मदिन, ठीक है, उसका जिक्र भी नहीं है। तो यहां पर रजुल का जिक्र है, तो ये रजुल का जिक्र बताता है कि हजूर अलैहिस्सलाम खुद बनफ्स नफीस कब्र में तशरीफ लाएंगे, ठीक है। आपने सबूत मांगा था, मैंने सबूत दे दिए, करिए बात, क्या इतराज है आपका? मफहूम गलत बयान की है। ज़्यादातर बरेलवी हजरात जो है ना वो था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उसके ऊपर बहस करते हैं कि यार वो था, मतलब उस पे हाँ कि ये यार है ना, ये कब्र में आते इधर हैं। देखें, जी। ये कुंता क्या चीज है? आप बताएं ना मुफ्ती साहब क्या चीज़ है? भाई ये फिर आगे बात कुंता करते हैं। तकूलू का मतलब ही ये था, तू क्या कहता जी। था। तो जी वो बयान कर रहे हैं ना कि क्या कहते थे इस शख्स के बारे में, हाँ ते फी हादर दुनिया में। रजुल, ये इस मर्द के बारे में, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाए, इस मर्द के बारे तू दुनिया में क्या कहता था? वो तशरीफ कहाँ लाए? तो तशरीफ तो जिक्र ही नहीं है ना तशरीफ का। कब्र के अंदर ना, फी कब्र ही, कब्र की अच्छा। बात हो रही है। चले मैं इस बहस को एकदम खत्म ही कर देता हूँ। क्यों खत्म आप कर रहे हैं? आप दलील मिल गई ठीक है है, तो मैं खत्म अब कर दलील लो। देने वाला हूँ ना, आपने इससे तो खत्म जिरा कर रहा हूँ। करनी थी इसके ऊपर। जी मैं हैं? दलील देने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ उस मामले को। हाँ, करिए आपकी दलील मेरी दें। बहस ऊपर जाएगी, हमारा घंटा लग जाएगा इस चीज जी में, तो जी इससे जी अच्छा मैं जी रेफरेंस दूँ, बिल्कुल मामला खत्म। बिल्कुल सही जी है। जी। अब 1 सेकंड मुझे बस दे दें आप। चलो जी, इंतजार करो जी, बैक है। आफ्ताब भाई आने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आफ्ताब भाई
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جی کیا ہے جی؟ الحمدللہ علی کل حال. مفتی صاحب تسی اینو پوچھنا بھی سی نا کہ بھی اگر میں دکھا دیتا تے پھر کی لعنت پاویں گا؟ فارغ آدمی بالکل نہیں تسی صبر کرو گے ابھی، چونکہ یہ جو تھا والا جو معاملہ ہے جو چل رہا ہے لا لیا ہے گھنٹہ بندے نہ گفتگو ہوئی ہے بالکل میں ہی لے آیا فارغ ریفرنس، میں لے آیا ریفرنس، لیکن ریفرنس سے پہلے سینسیبل ہوندا ہے کوئی، مطلب ਉਹਦੇ ਚ کوئی میچور ہوندا ہے، کوئی انگلش یار کی لفظ کے اندر میچورنیلٹی پتہ نہیں کچھ ہوندی، کچھ بھی نہیں میچور بندہ پرسنالٹی. جی بالکل فارغ آدمی، ایک جاہل مطلقہ انسان ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جی ہے. مفتی صاحب جو چیز اگر آپ کو پسند نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اگلا جاہل ہے. میں آپ کو ادھر ثبوت دینے والا ہوں. گفتگو کے آپ اہل ادھر نہیں، اب میری مفتی صاحب ایک بات سن لینا، آپ ایک بات سن آپ لیں، گفتگو کے اہل نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہے. ایک 10 سیکنڈ مجھے دے دینا آپ ذرا، آپ کو 10 سیکنڈ. سیدھا صرف یہ ہمارے حبیب بھائی کر سکتے ہیں، یاسد بھائی کر جی سکتے ہیں. چلیں، اگر میں آپ کو اس چیز کا، اگر میں نے آپ کو غلط میرے ثابت پاس کیا، آپ کا مجھے روک مفتی نہیں بولیں ہے. گے پھر؟ میرے پاس کا روگ نہیں. مفتی صاحب اگر میں نے اگر آپ کو ادھر غلط ثابت کر دیا پھر آپ مجھے مفتی بولیں گے؟ ویسے ہی مفتی ہو گئے. جی تو مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی 60 سالہ زندگی اگر آپ جی رہے ہیں، ادھروں جوید گاندھی صاحب مفتی تے سارے مفتی رلے ہو تسی سمجھی. نہیں تو مفتی صاحب اگر آپ کوئی 50-60 سال کی زندگی اگر آپ جی رہے ہیں، اس قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے 60 سالوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ عجیب آدمی ہے یار. کرنا تھا کریں جی اس یہ کو. لیں یار ریفرنس میں نے دکھ رہا ہوں، لکھیں. کیمرہ کھولیں آپ پہلے. کیمرہ آپ نے کھولنا ہے، میں کیوں کھولوں؟ نہیں چونکہ آپ نے کمپیوٹر میں سرچ میں کر نے کے سب بھائی کو اپنی دکھانا ہے. دلیل کے لیے اپنا کیمرہ کھولا تھا، آپ اپنی دلیل کے لیے اپنا کیمرہ کھولیں. میرے پاس ایک فون ہے نا مفتی صاحب. تو 2 فون رکھے نا، کیوں نہیں رکھے؟ نہیں میرے پاس ایک ہی ہوتا ہے. نہ کیا کریں ایسا. چلیں مفتی صاحب آپ کر لینا مہربانی. نہیں میں کروں گا، میں کیوں کروں؟ تم ہی دوں گا آپ کو ایک گال نہ کریں. دعویٰ آپ کا، دلیل میری، یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں دلیل میں دے رہا ہوں. ہاں دے نا، پڑھیں بس آپ نے سرچ کرنا ہے. کیمرہ اوپن کر کے دکھائیے. ایسے یار نہ کریں مفتی صاحب، آپ کو پتا ہے آپ پھنس جائیں گے نا. یار نہیں ایسے نہیں کرنا. دیکھیں آپ کو پتا ہے نا آپ پھنس جائیں گے، اس لیے بس بالکل ٹھیک ہے، پھنس گئے ہیں، آپ نے پھنسا لیا. میں آپ کو دے رہا ہوں نا، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نا. پھنسا دیا آپ نے، اور آگے بات کریں. تو یہ آپ کو اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ سنن نبی داؤد کی ایسی حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اس شخص کے بارے میں جس کے آپ نے دنیا میں پورا پڑھا ہے بھائی، آپ نے اس کے بارے میں. یہ ابو داؤد میں ہے. جی دیکھ لینا. جی دیکھ لینا. پھر آپ مجھے مفتی صاحب بولیں گے؟ میں کہتا ہوں ابھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر کیا ہے ابو داؤد کا؟ پہلے آپ ذرا وہ کیمرہ کھولیں، ہمارے سامنے سرچ حدیث کریں. نمبر بتائیں، حدیث نمبر بتائیں. میں دے رہا ہوں نا، آپ پہلے کیمرہ کھولیں. جلدی بتائیے، نمبر بتائیے. 4753. 4753. جی اب کیمرہ بھی کھولنے ذرا، سب کے سامنے پڑھیں. 4753. جی 4753. 4753 دوبارہ پوچھ رہا ہوں، 4753 ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے؟ جی 4753. اچھا جی، تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ ذرا کیمرہ کھول لینا، اس کے ساتھ ذرا پڑھ لینا. کیمرے کو چھوڑے، کیا لکھا ہوا ہے بتائیں. یار آپ کیوں ڈرے ہوئے ہیں یار بتائیے کیا لکھا ہوا ہے، بتائیے. بکلا کیوں گئے آپ؟ کھول لیں کیمرہ ادھر، سب کو پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہوا ہے. نہیں کھولوں گا، دلیل آپ کی، آپ نے کیوں نہیں کھولوں گا؟ کیوں نہیں کھولوں گا؟ غلط بات ہے. آپ مجھے بتائیے کیا لکھا ہے اس میں. مفتی صاحب کھولنے کیمرہ. الو کے پٹھے ہو یار، تو کھولو نا یار کیمرہ آپ. یہ لو پڑھیں جی پڑھیں. مفتی صاحب پڑھیں. کیوں پڑھوں؟ پڑھیں. میں عربی نہیں پڑھ سکتا، میں عربی نہیں پڑھ سکتا. یہ جہالت ہے آپ کی، نہیں پڑھ سکتا. یار 20 سال کا ہوں یار، میرا کیا پڑھنا ہے میں نے. یہ ان کی کرتوت چیک کر لیں مرزئیوں کی. عربی چھوڑی ہے یار، لطرا جو کہ مرزئی ہے کہ نہیں. چلے اردو میں نکال لیں، اردو میں نکال لیں. کرتوت چیک کریں. اردو کیوں نکالوں؟ حدیث اردو میں ہے کہ عربی میں؟ چلے پڑھ لیں آپ عربی. مفتی ہے نا آپ، میں تو مفتی نہیں ہوں. اسد حبیب اینو پالو لمے بھائی، ہوں اے لمے پڑھ لو نا. یہ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے ادھر. پالو لمے پالو. کیوں لمے پالو؟ آلے بند کر لیے، یہ لے بند کر لیے. لمیا پالو تسی. استغفر اللہ. کھائی ہے مفتی صاحب یہ اللہ کو آپ جواب دینا آپ نے. مفتی صاحب بخاری شریف کی حدیث دکھائی ہے تینوں،
ਤੇ वो ਸਾਰੀਆਂ तो मैंने ने आपको बता दिया यार कि 60 साल की जिंदगी अगर आप जा रहे हो, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं पता होगा कि वो कौन थे? अजीब शर्म आदमी नहीं हो यार आप। आती कि हदीस के उत्ते भी तुम दिमाग का गंदियां भूसड़ में आपका वड़ा हुआ है अबीब अंकल। कर रहे हैं, बकवास करना है, खंजीर दिया तो बच्चे दिमाग सेट है आपका भाई? बकवास रसूलुल्लाह करना सल्लल्लाहु अलैहि है। वसल्लम कब्र में आएंगे, कहाँ लिखा हुआ है भाई? हाँ हजूर अलैहिस्सलाम का भाई नहीं तेन हदीस है। तो 60 साल की अगर आप पढ़ रहे हैं कुरान और हदीसें पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जा रहा है सवाल? अब ये पागल आदमी हो यार आप। हबीस दिया बच्चा तेन अब अरबी नहीं गालियों पे आ गए हो आप, गालियों पे आ गए हो आप, खंजीरा तू गल गालियों करनी पे है। आ गए हो। मिर्जा इंजीनियर ने अरबी नहीं पढ़नी सिखाई। तो यार मैं कनाडा में बैठा हूँ, मेरा क्या लेना देना अरबी से यार? दिमाग सेट है तुम्हारा? इंजीनियर ने ओरल सेक्स सिखाया है कंजरो। और आप लोगों को क्या सिखाया कि रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे? पागल इंसान, दिमाग जाके इलाज करा जाके। बच्चे तेन हदीस आई नहीं, गुस्सा चढ़ाना पे मैंने अभी नहीं दी, मैंने अभी नहीं दी, दिमाग से फारिग इंसान। ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਅਸਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। भाई तू बकवास बंद कर ओए, मुफ्ती साहब ने बकवास बंद कर। तेरा सबूत दिया मैंने भोसड़ी की। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢੀਏ ਦੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਛੋੜ ਛੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਰਫਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਤਰਾ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਯਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਦੀਸ ਦਿਖਾਈ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਨ ਰੱਬੂ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀਨੂ ਕਾ ਵਾ ਮਨ ਨਬੀਯੂ ਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਫਯਕੂਲਾਨੀ ਲਹੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲੂ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ, ये शख्स हाजा, ये इसमें इशारा करीब है, बईद नहीं। अरबी के अंदर इसमें इशारा करीब जो था, करीब जो चीज रखी होती है ना उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं हाजा। दूर की कोई चीज होगी तो जाली का, करीब करीब वो कब्र के अंदर मौजूद है हजूर अलैहिस्सलाम। फिर वो फिर से तारुफ करवा रहे हैं कि अल्लाह जी ये वो शख्स है कि जो कि बुईसा फीकुम, जिसको मबूस किया गया था तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे नबी हैं ये, ठीक है। तो ये देखे वो तारुफ करवा रहे हैं। तो ये देखे इस हदीस के अंदर भी जो अबू दाऊद की इसने कहा था उसके अंदर भी यही है, बेवकूफ़ इंसान आगे से ठट्ठा कर रहा है और दंदियां कर रहा है, जाहिल इंसान। चलें जी, करें जी बात जी जी बाबा जी बैठे ने जी, बाबा जी को गल करनी है तुसा जी। बाबा जी मसरूफ ने मेरा ख्याल है जी। आफ्ताब भाई जी एक्चुअली मेरा ख्याल है कि उस
ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ, ਇਹ ਲੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਆਲਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਤਾਰਿਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਆਲਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਣਗੇ, 10 ਮਿਲਣਗੇ, 15 ਮਿਲਣਗੇ, 20 ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਿਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੇਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤੰਬੀਆ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਰ ਕਸਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਔਜ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆਓ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਜੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਡਬਲ ਟੈਪ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਸਿਰਫ 17,000 ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 17,000 ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਹੈ 17 ਕੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਢਣਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟਾਪਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇ ਕੰਮ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਢੇਕ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਢੇਕ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਟੀਮ ਜੁਆਇਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਆਸੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ हबीब साहब या कोई और कोई दोस्त ला लवो बराड़ फिर। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और आप इसी तरह ख़त्म नबूवत का पहरा देते रहें। अल्लाह ताला मज़ीद रहमत बरकत नाज़िल फरमाए हम सब पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर अल्लाह ताला खैर और खैरियत फरमाए। जज़ाकल्लाह। आमीन जी, आमीन 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 सुम आमीन। अल्लाह आशिकान रसूल और ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन को मदीना मुनव्वरा की बार बार बाद अब हाज़िरी अता फरमाए
اور دعا کیا کرو دوستو کہ اللہ عاشق بنائے، عاشق بنیے، عشق جو ہے نا، عشق یہ نہیں ملتا، عاشق بنے، عاشق۔ اور ہر چیز مل جاتی ہے، عشق نہیں ملتا۔ حضور کا کے ساتھ اتنی محبت مانگیے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، لا انتہا محبت رسول، یہ مانگنی، اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی کل کائنات سے زیادہ پیار کرنا ہے آپ نے۔ تو جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اسی کے اندر جو ہے وہ فلاح و کامرانی ہے اور اللہ پاک کی خوشنودی ہے۔ ٹھیک ہے جی، رب رکھا جی، انشاءاللہ پھر جلد حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔